Hola chicos y chicas. Ya estamos aquí otra vez en mi canal, La Escalera de Fernando. Last Days of Lazarus. Bueno, vamos a ver a este juego de aventura y terror. Vaya pinta que tienes, colega. Hostia, lo tengo en épico, tío. Lo tengo en épico, a ver si me tira bien. New game. Voy a tomar un sorbito de mi leche fresca de verano. Lazarus? Yes? Venga, Who is this? It's me, Ludmilla. Listen, you have to come home. Ludmilla? What happened? It's Mom. conejo? She's dead. What? Pasa un What poco the con las hell are you vísceras, talking ¿no? about? She changed herself. God damn it. You telling me the truth? You think I'd lie about such a thing? She's dead, Lazarus. Está muerto Lázaro. By a rope in the closet, and oh my god. I'm so scared. Tengo mucho It's miedo. dark and raining, and I'm all by myself. Está What do oscuro, I está do? lloviendo. Do? ¿Cómo las Why voy the a hell did you apañar? call me in the first place? Call the damn police or an ambulance. Please, Ah, la tell me policía. to ¿Qué come ha home. pasado? I can't come home right now. What? What the hell do you mean? ¿Pero qué estás diciendo? Ven para My acá. mother is dead, and you just... Listen, I can't. Esta madre está I have muerta. a job, and it's not the sort of thing I can walk away from. The hell is Tengo with your trabajo y no job? puedo ir. You left me and Mom just as Father did. You're a selfish bastard. Listen, if I could, Maldito I bastardo. would come right away. Escucha, es que estoy en el trabajo, tía. I'll be home by Christmas, okay? No, it's not okay at all. You have to come at once. I can't wait that long. I'm all by myself here. Why can't you understand? I'm sorry. Right? Are you there? Tío, le huelga, le saca el brazo. Decía que iba a ir para Navidad. No! What do I do? You bastard. This old place I left when I turned 16. I didn't miss it. Why the hell didn't I just come to the funeral? That last job was a mess. And now, I need to lay low for a while. I hope at least my sister will forgive me. I should have brought some flowers. She must be expecting me. Aside from going to work, she never leaves the apartment. Ludmilla, I'm home. 2000 dice. Guapo. Qué buenos gráficos. Bueno, no se nota, está bastante bien. Lo bajo un pelín. ¿Qué se puede hacer aquí? ¿No se puede hacer nada? Está cargadillo de... ¿Qué pone ahí? Mom's funeral. Se ve que la madre se ha suicidado. El juego salió hace un par de días. Muy reciente. Ah, qué guay. This is the por dónde place where entraba. my mother took her life. Ah, no. Que es donde su madre hacía la vida. Me han parecido entender eso. ¿Qué hacía? ¿Rezaba o qué de hecho es un armario esto? Igual no se puede coger nada. Ah, vale. Tira para adentro. Vamos por aquí, a ver. ¿Se agacha? No. Esto hace un zoom. ¿Hay inventario? Vale, hay inventario. Often called a dictator, Yeah. the new president has won the people's vote of confidence through unprecedented measures. In his latest speech, he announced the increase of the minimum wage by 70%. For millions son of armarios, people, van a the abrir. Christmas celebrations turn to feasts as the Sí. increased income brings a complete life change for them. The measure has also put an end to the protests organized by the opposition, who Vale, are esto, tío. Tío, una cámara de fotos.
No se puede agachar. Uy, ¿qué he hecho? Lástima, lástima que no esté traducido. Yo no me voy a, My mother matar a always said traducirlo. she'd like to die listening to the ticking of this clock. But in the end, she hanged herself in the storage closet. Qué bonito. O sea, es Navidad. This was my father's typewriter. After he left us, our mother started writing weird religious poems and giving them to the neighbors. Made us look like a family of fanatics. Fanáticos, son muy religiosos, dice. Esto de escribir, la máquina de escribir es del padre. Se ve que escribía poemas religiosos. Mira, la última cena. Lazarus, mi hijo, mi querido hijo, yo entiendo tu frustración y tu resentimiento hacia nosotros, pero créeme que no ha sido fácil. No ha sido fácil. Tu hermana y yo estábamos solas en el mundo. La gente chismorreaba. Encantaría que vinieras a casa para estar los tres juntos otra vez. Tú, yo y Ludmila. Y así podríamos buscar a Vladimir. Ah, o sea que el padre se ha pirado también. Hay que convencer a tu padre para que vuelva. Ay, cómo deseo. Mi amor es sincero. Te queremos mucho, Lazarus. Vuelve a casa. ¿Cómo se sale? Vale, lo ha cogido. ¿Está la hermana? Toma. Damn it. Venga. I should find a new light bulb. Ya está ya la bombilla, tío. Damn it. ¿Qué es esto? I'm at the cemetery. I'll be home soon, Ludmila. Isn't it a bit too late for that? Que se ha ido al cementerio, es un cartelito. Se llama el cementerio. Aquí hay una taza. It's locked. Oh, el cementerio, la leche. ¿Qué? ¿Hace caso? Vamos a coger la bici. Es un triciclo. Ah, vale. Vamos a cambiar la bombilla. Toma. Ah. Ay. Saving. Tía, la muñeca esta, tío. Otra carta. Ay, la he cogido. Vamos a mirar esto primero. My little sister, Ludmila. Me, back in the day.
los The padres. only photo of Mom and Dad together. No sé dónde sacarán estas fotos la gente que hace estos juegos, tío. Etcétera, tío. Debe haber un montón de fotos abandonadas. Joder. Hay gente que las comprará, anticuarios y eso. ¡Hola, soy yo! Mira. Bigotico. Hostia, páralo, páralo. Páralo. ¿No puede? Vamos a mirar esta puerta. Joder, está todo cerrado, tío. Rompe el cristal, hombre. Hola. Pues nada, sin que siga. ¿Esto qué es? ¿Tu sangre? Ya empieza el Silent Hillerío. El Silent Hillerío. Hola, tío. Tía, yo no quiero seguir por aquí, tío. Hostia, la puerta chunga. ¿Quién es este? Un cosaco. O sea, ¿son rusos? ¿Qué? Juego ruso, no lo sé. No sé si es ruso. ¿Esto qué es? Tranqui, es una llave. Esa puerta no me voy a meter ahí. Era yuyu, tío. Cocina. Hostia, hay un gato ahí. Bueno. ¿Esto no es una puerta? It's locked, but I see a dim light coming from inside. Solo hay luz en el interior. Estas lucecicas que son. Son las luces estas que... Ah, las de arriba. Luego abriremos eso. Vamos primero por aquí. Gatico. Hola, bonito. ¿Te vas a comer las hamburguesitas? You look a little rough, old boy. I hate to break this to you, but you fit perfectly in this old decrepit place. How on earth can you eat this thing? It looks like it's stood here for days. The stench is overwhelming. What the hell, Ludmilla? Joder. Joder, tío. A ver, ¿dónde estaba el teléfono? Hello? Lazarus, you finally arrived. Yes, a few moments ago. I thought you'd be home. Where are you? I'm beside her mother. Are you still at the cemetery? You should hurry up and catch a bus or else... Don't worry, I can handle it on my own. Listen, I brought you money. Enough to start a new life somewhere else. I want you to know that I am very sorry. There's no need to be sorry. I have forgiven you already, Lazarus. We all make mistakes from time to time. I have my own sins. Oh, thank you. Listen, you should hurry up. It's cold and dark already. By the way, where are you calling from? Ludmilla? Are you still there? ¿Esto Hello? quién es? Hostia, ¿quién es esta tía, macho? Pero ¿cómo puede ser? La tienes detrás, tío. Joder. A Ludmilla le ha dicho, estoy en el cementerio. Y él le ha dicho, lo siento mucho, siento haberme comportado de esta manera. No te preocupes, todo el mundo tenemos pecados o algo así. Tía, la puerta esta se abrirá. Ah, menos mal, no se abre, menos mal. Joder, qué chungo, tío. Ahí me podría haber apuñalado si hubiera querido la tía, ¿eh? Narma, coge el cazo. Ah, bueno, hay cuchillos ahí. ¿Me lo va a coger? Vaya música han puesto. Extraño, ¿verdad?
Estos días me encuentro mejor para escribir, no para hablar. Acuérdate... No, yo recuerdo haber visitado en las navidades a... No, cuando viniste a visitarnos, las navidades. A mamá y a mí. Nos trajiste muchos regalos. Dinero, ropa, joyas. No necesitamos tu caridad. Sí. Venga, va. Encontraban solo a las pobres. Ahí, cógelo. No lo coge. Lo señala, pero no lo coge. Joder, no verá con necesidad de cogerlo. Hostia, gracias. Los polvos estos de jabonosos de antes. ¿Y esto qué es? Judías verdes o algo así. Te registrar la casa. My sister seems to be lazier than me. Siempre ha sido más gandulilla que yo, dice. Hay algo pegado ahí. Unas judías pegadas. Está guay, tiene toda clase de detalles. ¿Unos guantes? Ah, mira, hay cochecitos. Bip, bip. Está lloviendo. Es grande esto. Pensaba que sería un pueblecillo de mala muerte. Pasa, gatito. Yeah, that's enough. Sí, ya es suficiente, dice. So I understand that we have 5 more minutes. Okay, let's talk about Father Abraham. All right? Everyone knows him, but... Cállate que no te quiero oír. Vamos a ver esa puerta, va. A ver si la podemos abrir. La llave que hemos cogido debe ser para otra puerta. Joder, tío. Esto es que es la llave que hemos cogido. Vamos a mirar el inventario. ¿Esto qué es? Quiero train key. Train. Una llave amarilla de tren. Momentos. ¿Qué es lo que no he leído? O sea que todavía nos queda algo. Más paranoia. Padre ahora. Anatema, ¿qué es eso? Supongo que dirán que la madre estaba loca perdida. Por no encontrar a su marido, estaba sola ella. Tren, yo no he visto ningún tren. ¿Tú has visto algún tren, muñequita? Hostia, hace una especie de zoom, se va moviendo, tío. Pero hacia adelante, tío, no para. No para quieto. ¿Qué es eso? Hostia, hay alguien ahí fuera, tío. Hostia. ¿Qué es eso? Esta mierda, tío. Me cago en la leche, tío. What the hell was that? Tío, me tiembla todo, tío. Hostia, tío. Hostia, no sé por dónde meterme, Hostia, vámonos de aquí, tío. Vámonos. Deja a la hermana que se quede ahí. Si quiere, ¿no? Mira, ni atina a abrir la puerta. ¡Ay, Virgencita, ayúdame, Virgencita, ayúdame!
es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se ve esto? Ah, vale. Me lo ilumina para decir algo. There are cracks on this wall, and a foul stench is coming from behind. Son como grietas o algo así, dice. Ahí detrás. Estoy temblando, ya estoy temblando. This is madness. She even locked the bathroom door. Agüita. Hola, venga ahí. What the hell is this thing? Hostia, este monstruo algo ya lo he visto yo antes, tío. Un monstruo parecido, no me acuerdo dónde. Am I losing my mind? What the devil was that? I should call the police right away. Tía, dice que está perdiendo la mente, dice que esto es una locura. Dice que quiere llamar a la policía. ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía, tío! Hello, what's your emergency? You need to send someone. There's a creature in my bathroom. A hideous monster. Something like... Sir, please calm down and try to speak louder. I can't speak louder. The thing is right next to me, just behind the door. There's a horrible thing there. The earthquake must have caused it to come out. It's sticking out of the toilet. And there's black stuff smeared on the walls. Please send someone. Okay, I'm going to ask you to calm down and back away from the door. Try to arm yourself with a knife if possible. Are you kidding? It's a bloody monster. How would a knife help me? Damn you, just send someone. Oh God, it's happening again. Please calm down. You are not the only emergency. There are reports from all over the city about abnormal activities and strange occurrences. You are not our first priority. No, damn you. Onda. Dice que otras cosas recurrían su prioridad. Dice, cállate, loco, que estás como una cabra. Ay, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora, tío? Vaya, que hay luz. Prefiero lo que antes que el monstruo. Y el gato se ha pirado, tío, en vez de ayudarme. Dice, el policía, coja un cuchillo, le ha dicho. Hostia, pues coge el cuchillo, tío, cógelo. Si puedes. This is ridiculous. I'm not fighting a damn monster with a knife. Joder, pero mejor que nada, tío, coge... Peña tan tranquila. Joder, ¿quién grita, tío? Yo aquí no me pienso meter. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién ha gritado? ¿Son los vecinos o qué? Pero tío, pírate de aquí, macho. Vámonos. Help! Help! Somebody help me open this damned door. ¿Puedo abrir la puerta? Joder, que chorretones de sangre por todos lados, tío. ¿Esto es sangre o es grasa? ¿Qué es esto, tío? No! ¡Agüita! ¿Eso qué era la madre? ¿Señora madre o la abuela o quién era esa? Estaba perdiendo la chaveta, tío. Están pasando demasiadas cosas aquí, ¿Qué hago ahora aquí? ¿Qué es esto? Cojo una Coca-Cola, le dejo la... de whisky o... mira. Quite a lot of pills. Mom had a disturbing addiction to painkillers. Maybe I should have thrown them away. Creo que la madre era adicta a la painkillers, que no sé lo que es. No sé, para el dolor, painkillers. ¿Qué hacemos ahora, tío? ¿Yo me meter en el lavabo? Joder, cómo se venía esto, tío. Hostia, ¿qué es eso?
Vaya. ¡Ah! Parado todo. Hay fuego dentro del libro, dentro. Realidad aumentada. Hallucinating. This is rather disturbing. I'm not staying here any longer. I'm going after Ludmila at the cemetery, and then we'll go straight to a motel. To hell with this damned place. Dice que se va a pirar de aquí, que va a coger a Ludmila en I el left the cementerio y se van a apartment pirar. immediately. I drove on the muddy roads towards the Kolyma region, where my mother was buried. I was overwhelmed by an unexplainable rush of anxiety, fearing for my sister's safety. The decision to close the country's borders has sparked controversy, especially among ordinary people. The fact that only rich citizens with political connections seem to have access to documents that would allow them to leave the country at any time has enraged the public opinion. For those less fortunate, it seems the only way to obtain the needed papers is through illegal means, for large sums of money paid to unscrupulous profiteers who know the right pockets to grease. Concerns have been expressed by many that such restrictions imposed by the Wait a government second. are a That's the sign of bus that should have brought Ludmila home. Oh, Joder. God. There were burnt corpses inside, unrecognizable. My God, Ludmila, are you still alive? Ostras, ahora no sabe, porque a lo mejor el autobús que había cogido la Ludmila para volver, habían cuerpos dentro, quemados pero irreconocibles. Ostras, congelamiento. Vamos al cementerio. Qué idóneo el sitio. What on earth happened to this place? Las cruces ahí quemándolas. Los rayagos. ¿Os da un avión? ¿Qué pasa aquí? Si no se ha oído, mira, hay aviones por todos lados. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es la guerra? Esto es un barco. Un soldado aquí en medio. Mentiras, dice. Soldados tienen que luchar por la libertad. Coged las banderas y adelante. Venga, va. Sí. Estabas perdiendo la chaveta, pero a base de bien, colega. Se ven aviones por ahí volando, pero no se oyen. Ahora, esto que es como un flashback. Me ha pasado en la cara. Es más rara. Eso que es un motor. Un tanque. Ahí podemos subir. Medikit. Coge la pipa, hombre, no seas tonto, coge la pipa, ¿qué es eso? La pistola, tío, yo no sé cómo el tío no la coge. Lo con lo que está ocurriendo y el tío se pone a coger otra cosa que no. General Zotov envía mensajes con nuevas órdenes. Siento que el tío está enfadado y muy enfadado. Las órdenes.
no sé qué, 3 monjes. Hay que bombardearlo todo y matarlos a todos. ¡Hala! ¿Por ahí o...? Bueno, está cerrado. Cementerio. Cierra la puerta. This is legit war. Legit War. Pues eso, Legit War. Hostia, voy a pasar, tío. Pasar porque no me entero. ¿Qué son estas caseticas, tío? Ah. Chulo. Son como ermiticas. ¿No me lo coge? Coge la ametralladora, tío. Hostia, es el mismo de antes, ¿no? ¿Dónde se va allí? ¿Dónde tengo que ir? Ahí. Ah, no. Ah. Pues vamos, tío. Si no podemos hacer nada, pues volvemos. Oh, ¿este tío está vivo? Can you hear me? What the hell happened here? Listen, can you hear me? Have you seen a young girl near the ¿Puedes cemetery? oír, tío? They have slaughtered us. We must sink that cursed battle cruiser. What? Listen, I can't... There's a terminal down there that will remotely control this tank. Go and activate it. I cannot get involved in this. Listen, you No quiero verme envuelto en esto, idiot. dice. That girl is probably dead if she was caught in the crossfire. But something far more terrible is afoot. A demented maniac is on a rampage of slaughtering innocent people. If you sink the cruiser, we may all still have a chance to live. Do something good while there's still time. Dice que la chica seguramente estará muerta. En el fuego cruzado. Bueno, vamos a ver. Dice que activemos esto. ¿Cómo se activa esto? Tanque, me ha dicho que venga otra vez al tanque, tío. Todo palpita, pero no sé, tío. ¿Qué es que haga? Dímelo otra vez, que no me he enterado, chico. Una batería, ¿quieres una batería? Te la doy. Esto no tiene pinta de que se pueda utilizar ni nada, no pone que... Se puede pasar por aquí. Sabe yo que a lo mejor hay algún camino o algo para llegar a donde la casa. Pero me parece que no, porque esto es todo como cortado. No sé si me he dejado algo detrás de la puerta o detrás de esto. No se puede ir detrás. Yuyu. Nada más, tío. Anda, una trampilla, tío. Qué cosas, tío. Es que llevo rato dando vueltas de un lado a otro, mirándolo todo. Igual me lo ha dicho el soldado y no me he enterado. Va.
Esto es la escalera, mira. Stalin. Stalinista. Ah. ¿Utilizar esto o qué? I don't want to carry it around without a reason. La cogeremos luego, supongo. A ver, ya está. Is anyone there? La batería para It's esto. me, Claro. the soldier on the beach. Right. I'm down in some shelter. Good job. Seems you still have a heart. Bastards. They told us we were coming here to free the monks. But when we got here, they ordered us to kill them all. How could we? But there isn't much time left. See that terminal beside you? It controls the tank you've seen on the beach. I see it. There must be a way to connect to the tank. There's a password somewhere. One of the dead soldiers had it. Maybe he wrote it on one of his notes. You find it, type it in the terminal, and follow the instructions. I understand. But listen, why would anyone do such a Joder. What? I can't hear you. They're probably listening to our conversation. Just hurry up. A ver. Puse tab y he apretado tab. CMD Line. ¿Qué dices, tío? CMD Line. Pero CMD Line, ¿no? ¿Pone por aquí o qué? A ver. El tío me ha dicho que el password lo tenía uno de los soldados. Yo no sé si era el documento aquel donde ponía mentirosos. No sé cuál sería, tío. Soldier's Note, o sea esto. Ah, mira, o sea esto, ¿no? Sí, no sé si era esto. Lo voy a apuntar. CRER4. Ahora apuntamos, ahora voy a apuntar todo. Vale, podría ser cualquier cosa. Y aquí hay otra cosa, me voy a apuntar esto también. Oct 23. Algo me he dejado, Por si me he dejado la nota que pone el password, lo tengo claro. Bueno, vamos a teclear. A ver, Enter CMD Line. Vamos a teclear primero CRBR4. Ah, ¿no? Hostia. Vamos con la otra, a ver. No sé si es por eso. Ah, mira. Pues debe ser. Directamente ya se puede poner la buena. Damn it. ¿Qué dice? ¿Qué fue? No me lo cojo, tío. Jolín. Ay. Me bombardean. Venga, ala. ¿Cómo se pone el fuel aquí? ¿Cómo se pone el fuel? Se le tiene que poner esto al generador. Right. Now, it's not a good idea to remain here in the open. ¿Qué dices, tío? ¿Ahora qué hago? Hostia, que me explotan, tío. ¿Desde qué vais? ¿Y ahora qué hago? Baja abajo otra vez. Habrá que teclear lo mismo otra vez. El password.
Otro. Ah. Otro ahí. Come on! Destroy that damn cruiser! Is this even working? Hola. Are you still alive? You've done it! The cruiser is sinking. Great job. Chaval. It must have been an hour since the explosion. I woke up and tried to find a way out. My knees were shaking. Outside, desolation filled the air. I wasn't sure anymore if that was snow around me or was it ashes. I managed to escape to my car, but Ludmila was nowhere to be found. No encontraba a Ludmila, pues me piro al coche, dice. I barely made it home alive. My back hurts like hell. It is not true, alright? They are trying to lure you into believing this nonsensical conspiracy. They are fanatics. Who in their right mind would believe that in this day and age someone would want to exterminate a community of defenseless monks? Seriously, there is scientific proof that in the Kolyma region there are surges of methane gas leaking from the ground almost each year. The huge explosions were caused by the gas suddenly catching fire, not because of a military action. I know that some would like to believe that an Orwellian society is upon us, but that is simply not the truth. What the hell? So they're trying to cover it up. And I almost got myself killed out there. I'm not even sure if what I did was, after all, the right thing to do. And I have no idea how to find Ludmila, or if something happened to her. No tiene idea de cómo encontrar a Ludmila. Estamos aquí en la casa maldita otra vez, tío. ¿Dónde estamos? Esta habitación no la había visto yo. Damn it. All these pills must have interfered with my sister's mental health. Parece ser que la hermana tampoco está muy sana de la cabeza. Ah, mira. Mira. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Está guay. No voy a leer esto. Esto no sé, son coleccionables que no creo que sean necesarios para el juego, pero mira, vas pillando cosas. Looks like the old factory has been reopened. Ah, ¿se puede salir por aquí? It's an abnormal amount of pills. Es anormal la cantidad de píldoras que hay. Música está My muy mother bien. always had something mysterious in her eyes. Un halo misterioso en los ojos de su madre. A ver, ¿dónde está el teléfono? ¿Hay un teléfono aquí? Debe ser fuera. Why do all the doors need to be locked in this house? Joder, tiene que tirar todas las puertas abajo. Esta puerta no la habíamos abierto antes. Hello? Ludmila? No. This is Lazarus. I'm her brother. Mr. Lazarus? Oh, thank God you answered. My name is Laura. I'm a journalist at the local newspaper. Es una Don't worry, periodista. I didn't call to ask any uncomfortable questions. That's good to know. And why did you call? ¿Por qué no You see, llamas? I'm a friend of your sister's. We got Soy close amiga after de your mother's su hermana. death, but I haven't been able to get a hold of her for a while now. What do you mean? She hasn't been answering the phone. I came to her apartment the other day and found the entrance door open. I entered, but there was no sign of her. Only the living room was open. The rest of the apartment was locked up. Is she with you now? No. I talked to her on the phone a few hours ago. She said she was at the cemetery. What? That makes no sense. Why would she go to the cemetery at this hour?
It's outside the city, plus the whole place was turned upside down by General Goton. Listen, Mr. Lazarus, I'll drop by to discuss this right away. We need to find out what happened to her. Let's hope I can trust Yo her. necesito encontrarla, dice a su hermana. Muy bien. Mira el gato. Tú estás muy cómodo ahí encima, ¿eh? Gatos hacen lo que le sale de ahí. ¿Quién fuera gato? Hostia, otra vez esto. Hola. Hola. Unos intestinos ahí colgando, o tentáculos. Vete a saber lo que es eso. Hola. Son como raíces. Tío, no se extraña, tío. Si soy yo, me piro pero corriendo, ¿eh? Primero cojo un arma, cuchillo o algo. Jolín, con las puertas cerradas. Secretismo que hay aquí. Eso no sé si he probado a abrirlo. Esto sí que se abre, pero aquí ya he venido antes. No hay nada. Un poco sucia, pero es lo mejor de la casa. Joder, tío. Me tira de abajo, va. This damn door won't open. Está flojucho, tío. Que va, que va. Que va, que va, que va, que va. Venga, ahí, monstruacos. Ahora ahí. Where are those things coming from? Damn it. I'm stuck in this place. Es que este tipo de monstruos ya se ha visto de otras veces, tío. Son un poco típicos. Molan, molan, pero son... no se han visto. ¿Qué hago ahora, tío? Pues me van a comer. ¿Cómo voy a ir por ahí? La cantidad de monstruos. Ah, no puedo ir. ¿Me deja? Ah, no me deja. Se acerca a los bichos. ¿Esto qué es? Salgan una caja de cerillas. Yo les prendo fuego. Strange. Strange, dice. Vale, habrá que salir por la ventana o algo. ¿Qué hacemos? Una nota. Mamá, mamá. Estoy tan sola. Mi madre se ha muerto. Estoy loca perdida. Vale, venga, va. Yo, si estuviera español no habría ningún problema en leerlo, tío. Pero es que en inglés me da mucho palo, traducirlo. Bien podría traducirlo después, pero entonces sí que tardaré en subirlo un montón, tío. Tengo que traducirlo ayudándome con el Google Earth. Ay, Google Earth. Con el traductor de Google. Y luego tengo que arreglarlo también porque a veces no, las traducciones no son muy buenas. Lo van mejorando, pero no son muy exactas. ¿Ahí esta puerta? Con las puertas cerradas, tío. ¿Qué pasa a la gente esta con las puertas cerradas? ¿Que ahora no quieres coger cuchillo tampoco? Abre la ventana, pero tírate para abajo, tío. ¿Qué tengo que hacer? Radio no la voy a poner. Líquido inflamable y se lo tiras. Bueno, la cocina de antes.
Aquí también están las raíces estas. Sale agilerío. Se mueve algo. Se oyen como gruñidos y... Tío, ¿qué cojones tengo que hacer? Les tiro el gato y mientras se lo come puedo pasar. You don't seem to care that much about all this, do you? Chis. ¿Todo bien mal o no? La policía no viene, la policía pasa de todo. No sé qué carajo. Hostia, ¿esta es la hermana, tío? ¿Quién es esta tía? Ludmilla? I didn't know you were home. Thank God. I was afraid I lost you. Sabes que estabas perdida. Help! Help! Lazarus, help! Stay calm. We need to get to the closest. Vale. No! God, Hola, se ha abrido en el suelo. what on earth is that? Ah, what the devil? Venga, Oh my God. Stay back. Just look away. venga. Se los han comido a todos. Hay testículos ahí moviéndose por todos lados. Mira, chica. Madre mía. The corpses seem fresh. They must have died not long ago. This is deeply disturbing. What could have caused such an amount of blood? The hell? Oh my God! Tío, le ha salido el What is cuerpo. that? This is getting out of control. Go and call the police. Llama a la policía, dice. Mira, ha salido de dentro, tío. Se van multiplicando. Bestias pardas. Ese señor. Vamos a ver la tele un rato. Vamos a poner una película. I don't have a tape. Sí, sí, a lo mejor se distraen los monstruos. Si nosotros estamos muertos, no se distraen los monstruos. Esto es una nota. ¿Verdad? The party can go to hell. Un bote de Pringles. Eso se va a curiosear. Este armarito es más bonito, mira. Turrones y todo. Claro, si es Navidad, coño. En estas Navidades. Pensaba que era un jamón. Mira eso, algo se mueve debajo. Va atravesando el techo, el suelo, quiero decir. Tiene lucecitas propias, qué guay. Está guapo el monstruo, feroso. We inform you that our neighbors from above, Martha and her daughter Ludmilla, are still pursuing hostile activity against the country. With the equipment you provided, we managed to extract information about their actions during the last 4 months. We are absolutely sure that the two of them
donated an important sum of money to the Orthodox parish led by Father Abraham for the construction of the new cathedral. Also, we inform you that in the intercepted Delaware calls, Martha had discussions with the priest in which she denigrated the Romanian state and the new political regime. We suggest that drastic measures be taken immediately on these enemies of the state. Vale, bueno, dice que la madre y la hermana han donado una gran cantidad de dinero para la iglesia. Y no sé más, la verdad. Están explicando algo de la historia, pero eso, lo ha pasado ahí. Esto es porno. Ramona, la pechugona. La ponemos, tío. ¿Qué narices? Vamos a ponerla ahora mismo. Hay un vídeo y un televisor. Pues nos distraemos antes de morir. Pues, disfrutaremos un poquillo. Con la Ramoncilla. Vamos a ver, Ramoncilla, vamos a verte. Venga. Antes de que me comáis, comeré no. Veré a gusto. ¿Vale? Venga, me tenía a mí. Tío, si tienes un tape. Mírala. Pero, ¿por qué no la utiliza? Tentáculo está debajo, tío. Mira. A ver si te va a hablar con la hermana. Bueno, la hermana no está, ya se ha pirado. Aquí hay un arma, tío. ¿Esto estaba antes? This is all covered in blood. ¿Pero qué dices? Cógelo, tío. Este tío es tonto, tío. Un arma así, tío, no se rechaza. No me había dado cuenta de que estaba antes eso ahí. ¿Puedo pasar? No se hace nada, bicho, mira. Se va moviendo de un lado a otro. Ah. I should look around for some clues to what happened here. Plus, hay que buscar las pistas, dice. ¿Qué pistas, tío? He buscado todo. Oh. What the hell is this? Ah, que tienen cámara en su casa, está bien. Estaban investigando a fondo, Ya está. Esto es lo que tenía que descubrir. Estaban siendo investigadas. Ah, mira, pues si hay aquí. Se parvo, tío. In the coming years, this industry will explode, but it is not enough just to film boring and predictable scenes with actors paid with a lot of money. We must innovate. We must be the pioneers of a new type of art. En nombre del arte. An obscene and scandalous form of art, secretly filmed, conditioning the so-called actors. Confused? Let me explain. What do we produce? Erotic movies. Who are the actors? Simple people who have no idea of our intentions. How much do we pay them? Almost nothing. We just promise them various favors. How do we film? This is where things get interesting. We secretly videotape them. Our most successful production is the one with our neighbor from above, whom we've been spying on for a while now. Hostia. Oh, she's so naive. Poor little. Tío, mira, tío, la grababa. No idea what she was getting herself involved in.
We had placed surveillance throughout her apartment. I must admit that she was one of the best girls I have ever worked with. So full of surprises. So desperate to get what she wants. Who knows? Perhaps I'll even keep my word and give her what I've promised. Or not. Tío, el cerdo. Ludmilla! Tío, ¿qué es eso? ¿Qué susto me ha dado, tío? Estaban grabando. No sé si es que la estaban grabando o hacía sexo con ella. Cambio de favores, no sé. No puedo ver. Vamos a ver. Ah, ya está, ya ha subido. Hostia, qué rápido, tío. Se ha teletransportado. ¿Dónde está, tío? Ludmilla, are you in there? Listen, you're not safe. It doesn't matter anymore. Why do you care? You've been away for years. Vale. Just open the door. Ludmilla, we have to leave. Leave me alone. God damn you, crazy No, girl. lo sola, dice. Edición, ¿estás loca o qué? If you don't come out, I'll break down the door. Careful, Mr. Lazarus. My friends from the police department know I'm here. Sí. You don't want to do anything stupid. This is crazy. Who the hell are you and how did you get in? Language, Mr. Lazarus. We talked on the phone. Now, open the door and show us all what you've done. Hostia. No. No. This is not possible. I just talked to her a few moments ago. No. No. Tío, está hecha polvo, tío. You heard her too, didn't you? Yes. But for the moment, let's keep our minds clear and examine the situation. I met Ludmilla a while ago when I offered to do some investigations on Martha's death. I reported on her suicide, but there were some things that didn't add up. Hello? Good evening. This is Father Abraham Marcus. May I speak to Miss Ludmilla? I'm her brother, Lazarus. Unfortunately, Ludmilla is... she's dead, Father. God have mercy. I've had this feeling of uneasiness ever since your mother passed away. We need to talk in person. Phones are not safe anymore. I'll come by the apartment. Thank you for being here, Father. What a hideous murder. As much as I hate it, I must confess to you that this place bears deep and old wounds. I've known your family for years, and I've learnt a lot of things in time, but most of them were told to me during confession. As a priest, I took an oath not to divulge such secrets. It's fine. Your presence here brings us a bit of comfort, and that's enough for now. Take your time and gather your thoughts, Mr. Lazarus. In the meantime, I'll read some prayers for the departed. Hostia, qué curioso, tío. ¿Has visto? Qué cura más curioso, tío. Vaya gorro más extraño. Es que el juego no sé si es turco o por allí, es por allí, es por allí. Turquía les gusta hacer muchos juegos de terror, por lo que veo. Uy. Hola, ¿cuántas páginas hay? ¿Son las mismas? Oh, sí, es la misma. ¡Quiero salir de aquí! Tengo miedo de mí mismo, estoy como una regadera. Me falta la llave roja. Es que lo he tenido que volver a empezar. Those religious depictions make me feel uncomfortable. Porque tuve que... Ah, mira, la nota esta, que no la he visto antes. Tuve que formatear el ordenador. Y se me fue al carajo la partida. No sé dónde cogí la llave roja, tío. No me acuerdo. Increasing the minimum wage by 70% can mean for our country that just came out of the communist regime a total disaster.
Nobody knows where this money will Ah, come mira, from. por toda casa. Who will work for this money? What will happen to the population after almost doubling our income? These are questions we should all try to answer. Aunque mejor haber repetido porque en la otra... Hostia. Hostia, puntazo esto. En la otra partida no me salía esto del cura, tío. Me salió del teléfono, pero no lo cogí a tiempo y ya no me salió esto del cura. Ya voy a apagar la tele, si no, esto distrae. ¿Qué? ¿Me haces leer? La bestia está inmunda, ¿me haces leer? ¿Quieres que ore? Que ore. Que rece. Praying. Oh, está cada vez más lleno de monstruos. Y aquí nadie se da cuenta. Pues o está en mi cabeza o no me lo explico. Estamos todos muertos. No quiero hacer spoiler, pero es que normalmente son estas las cosas que pasan. My little sister, Ludmila. Me, back in the day. Hostia, no me acuerdo dónde cogí la llave, ¿eh? A lo mejor está ahí en la habitación, no me he dado cuenta. Ah, mírala. Vaya la chiquilla. The level of brutality is inhuman. Makes me think of your mother. If you would have been there, you would have seen it. There were clear signs of violence on her body. Creo que lo he visto todo ya. Esta es la única habitación que no he mirado con detenimiento. The bathroom. Ah, mira. Mira. Hola, una escoba hecha de paja o... A part of the sink was chipped off. Her head seems to have been smashed against it. We have to be strong, Mr. Lazarus. Your sister never believed that your mother hanged herself. She simply refused to. We were on a mission to find the truth together. Joder, tío, ¿qué han hecho? ¿Le han partido la cara ahí, tío? Han estampado la cabeza. Qué chungo, vamos a mirar la cinta, hombre. Cintapono. Cintapono. I'm not watching this. Why would my sister get involved with these deranged people? Did they murder her? Ah. Vale, ¿y ahora qué?
Pero este es el piso donde vivo yo. ¿Mi piso? Pero se ve todo perfecto. ¿O es grabado? No. Son cámaras en vivo, ¿no? Aquí tendría que estar el cuerpo de la hermana. No hay nada más. Para arriba, va. A lo mejor tenemos que hablar con el cura o... La tía otra vez. Ah. We need to find more about your family's past, and your long-estranged father may be key to this. Ludmila had plans to visit the Rosenau Monastery. She had information from Father Abraham that your father may live there, but I'm not going. Not with all the social turmoil in this country. I'll go. Will you stay and watch over her body? I should talk to Father Abraham to bless this place. I'll leave for Rosenau tomorrow morning to look for my father. A wise idea. Your father served his apprenticeship at that monastery for almost 8 years. I'm not sure he's still there, though. Try to look for a small chapel not far from the church. He used to pray there often. Perhaps at least you'll find some clues about him. God bless you, Mr. Lazarus. I left toward the Rosenau Monastery early in the morning. Vamos a buscar al padre. I couldn't help but picture myself meeting my father after all those years. How I'd need to tell him that his wife and daughter had passed away. When I arrived at the monastery grounds, I left my car behind and decided to take a walk. I'm still unable to grasp that my sister is dead, but this fresh mountain air makes me feel oddly comfortable. I really hope I can find some clues about my father here. Never thought I'd set foot in such a place, but I have to continue my sister's journey. It's the least I can do. Looking back now, I abandoned her when she needed me most. I was a selfish idiot. Bueno, dice que hay que buscar pistas de dónde está el padre, supongo. ¿Qué es esto? ¿Una niña? ¿Qué es esto? ¿Una santa? Hello? Agüita. Did I just see a ghost? Tiene una aureola, tío. Agüita. Who on earth would do such a thing? Estuviera en la época medieval aquí. Está fatal de la cabeza, tío. ¿Qué es esto? Ah, más soldados. Tío vivo. Hello, my friend. You look familiar. Yes, we met in the Kolyma region. Yes, we've destroyed the battleship. Unfortunately, General Zotov wasn't aboard. So, this isn't over yet. What do you mean? Do you know how to play guitar? No. It is the only thing that brings me comfort these days. Listen, what's going on? What happened here? There are corpses all over the place. It's called war. War against humanity. I followed General Zotov's trail from Kolyma and ended up here. It seems his soldiers were dispatched here a while ago. They forced all the monks to dig their own graves before shooting them in the back of the head. Executions, like in the times of the Soviet Revolution. They hanged the monastery elder and took pictures of him as a trophy. When I got here last night, they were drunkenly celebrating their foul deeds. Unlucky for them. What do you mean? I killed them all. Bastards. Their minds have been poisoned by Zotov's promises of freedom and riches. Promises of a country like no other under the sun. But his days are numbered too. Dice que los ha matado a todos él. Muy bien. Se ha quedado con todo el botín.
Dame algo, tío. Aquí tiene muchas cosas, dame algo para mí. No tienes pinta de matar nada, tío. Está hecho un... media mierda. Toma. Mira, algo sí que la sabes tocar. Yo no sé hacer ni eso. ¿Son nazis o de dónde son estos, tío? No se sabe, Can you talk? That wound in your chest tío, looks serious. You need help. We must get you to a hospital. Yeah, if you say so. Que le va a ayudar, que le va a llevar al But hospital. that madman over there, we won't be able to go anywhere. That sick maniac stabbed me. He left me to bleed out here like a pig. I'll look for something to patch that wound. Está sacando como un cerdo. Could you find something for the pain too? It's too much. Chalao ese le ha pegado una puñalada. Maníaco, maníaco. No es mal que a mí no me ha hecho nada, porque sí que tiene pinta de loco, eso sí que lo tiene. Mira cómo está sentado el tío. Está tan ancho ahí. Quédate ahí sangrando. Yo no, es asunto mío. Ahí hay otro sitio. Vamos a mirar este primero. Hostia. Oh, ahorita le han metido un cuchillazo en el ojo. ¿Pero esto? ¿Toallitas? Ah, vendaje. Vale. Vamos a ayudar al tipo. Ahora te vamos a mirarlo todo. ¡Hola! Se ve de todo aquí. Morfina. Para que muera tranquilamente sin dolor. ¿Dónde está? ¡Hostia, la moneda de oro! ¡Cógela! ¡Cógelo! No hay nada más. Vamos. ¿No se puede entrar, tío? Por ahí se continúa, pero vamos a salvar al pobre hombre. Estoy aquí, tío. Ya que te ayudo. I'm still weak, but at least I can try to fight back now. Listen, you have to find me a gun. I know it sounds rather grim, Encontrar una but pistola we have to también. take down that demented murderer. Are you sure you can use a gun right now? It's him or us. ¿Es él o Unless yo? you're willing to shoot him yourself. I don't have a choice. Find me a gun. Pero lo gracioso es que está delante del otro. Ay, no, hostia, se ha pirado. ¿Ayudamos o no? Se ha pirado. Dice, bueno, voy a hacer ver como que no estoy oyendo nada. Se va a dar un paseo y luego le vendrá a dar otra puñalada. Veamos. Sí, eso, no hay nada ahí. No lo he mirado antes. Tira la fantasmilla. No te vayas, hija. Es una santa, una santa.
Seguro que ahí hay armas, pero hay que buscar la manera de abrirlo. Una llave o una palanca. Martillo. Algo. A ver, mirar aquí, a ver que no se nos haya pasado nada. Mirarlo todo. ¡Hostia! Ah, ese es el de antes. ¿Podemos coger el cuchillo? Estoy mirando a ver si tiene alguna llave. ¿Qué es eso? Se parecía a una llave. No hay nada que interese. Tenemos que volver para atrás. Aquí no hay nada. Esto no se puede entrar aquí. Ay. Una llave. Una llave. Ah, mira. Voy a echar un vistazo rápido. Un requisado, todo lo del monasterio. Pues. No sé qué dices, tío. Venga ahí, fusil. This feels like a bad idea. How do I know that you won't kill me too? Dice, siento que es una mala idea. Bien podría matarme. Ah, ¡hala! Joder, pues llévate algunas moneditas, tía. Pedazo de tesoro, que lo tuviera. Tío, guitarrista. Jesus! Why did you kill him? Lo has matado, For a tío. moment, it looked like you'd be dumb enough to give him a weapon. But I'm a forgivable person. Now, take his fancy equipment. Listen, I don't know what you're up to, but don't include me. Like it or not, we are now in this together. You destroyed that cruiser, remember? You're up to your neck in all of this. And whatever you came here to do, you need me. Damn you. I'm already damned. Now, search the body and watch your step. Don't try anything stupid. Dice, no hagas nada estúpido. Dice, tú estás metido hasta el ajo conmigo. El protagonista no quería haberse metido en esto. Dice, pero si tú ya has destruido el barco. Toma, cogemos. Dice, está el maldito desgraciado. Dice, ya lo sé. No hagas nada estúpido que si no te pego un tiro. Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ah, no sé qué tengo que hacer. Hay una llave ahí. Ah. Por ahí. Hey, listen. I think I saw someone. A little girl? This makes no sense. No hagas caso de la Gonna check it niña. out. No hagas ni puñetero caso de la niña, dice. La niña fantasma, supongo.
not enter! I said, do not enter! It's a trap! This thing is rigged! Oh God. No, no! Una trampa, dice. Puesto ahí unos cordeles. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Algo que lo cortará, supongo. Si le tocas eso, lo enciendes. Vamos a dejarlo de momento. Ah. Ahora lo cortaría con el cuchillo. Que va a seguir un poquito más. A ver si lo que necesitas son unas tijeras o algo. Está ahí la niña. Vale. Seguramente tendremos que pasar por ahí, porque si no... Hostia, otra la niña. No hagamos caso a la niña, vamos por aquí, a ver. Right. We must keep quiet from now on. We are not alone. There's a huge operation in this area. Really? I can't see anything. Quiet! We must put an end to it. The army of General Zotov is close to us. They're digging for gold. Huge amounts. They killed all the monks and peasants in the area and brought hideous creatures with 4 arms. What? You must help me stop this. We have to kill them. Absolutely not. We have to. After all you've seen, you still doubt what I'm saying? God damn it, believe me, I'm not crazy. Estoy loco. ¿Qué es eso? What the hell was that? Dice que los tiene que matar a todos, tío, pero yo no quiero matar a nadie. Vamos a ver el tío porque me he quedado con las ganas de saber si lo podemos ayudar o no. A ver si lo podemos ayudar con el cuchillo, o yo qué sé, o al menos a ver qué pasa. God in heavens, what have I done? Pensaba que cortaría los cordeles con el cuchillo, si no, ¿para qué has cogido el cuchillo, tío? Joder, ¿qué se le va a hacer? Aquí hay una pistola. ¿Qué es esto? Power core. Hola. Mira, haciéndose una foto con el ahorcado. Bueno, tío, lo siento. ¿Qué vamos a hacer? He sufrido un poquillo antes de morir, pero bueno. A ver esto. It's locked. Sí, a ver. La niña dice que no le hicieron ni caso. O vamos a la izquierda o a la derecha. Vamos por la izquierda. A ver qué pasa. ¿Qué pasa, bonita? ¿Qué es esto? Ivona. Es la niña esta, la Ivona. Santa Ivona. ¿Voy por aquí? Una visitica por el cementerio local. No pasa por encima de las tumbas y todo. ¿No me valga la pena?
No sé si cambiará al final, si ayudas al tío o no lo ayudas. A ver, no hemos tenido opción de ayudar al primero, sí de curarlo, de darle unas curas, pero a este no sé yo si podríamos haber ayudado. Tío, a ver, que no puede pasar por aquí. No sé. Something is missing here. Está perdida. Tendremos que conseguir la campanita, ¿o qué? Strange. Esto no sé si será una misión alternativa o secundaria. Ah, mira, si hay una campanita aquí. Ya está. Y lo otro, lo de la niña, no sé si será un estampadillo o... ¿Esto qué es, un puzzle? Ok. Hay que intentar meter los tres. Entonces sube. Vamos a este. No sé si lo había conseguido. Esto hay que meterlo también. Da. Tía. Oh. There's something unnatural about these veins. ¿Y ahora qué? He conseguido otra cosita con esto. Bueno, pues si lo conseguimos, pues a lo mejor está por aquí. Igual hay que buscar mejor. A lo mejor está ahí, hay que conseguir la llave. El sitio ese donde estaba cerrado, que me parece la niña estaba ahí al lado también. Es que no parece que haya nada más.
parece nada más aquí. Bueno, volveré. O sea, volveré a dar sí a retomar el camino. De milagros, dice. Encontramos lo que necesitamos, seguramente estará ahí. ¿Dónde era? Ostras, ¿dónde estoy ahora? Estoy aquí. Seguramente lo que necesitamos estará aquí. A ver cómo abrimos esto. Por aquí la llave, supongo. ¿Es eso? Is this gold? No wonder General Zotov was interested in this place. Oro, tío. Normal que coges algo. This is truly fascinating. This place resembles some kind of laboratory. Oh. If I were to believe Father Abraham, Dad used to pray here. Sí que es fascinante, sí. Está chulo el sitio. It must have been written by my father. Ah, un escrito del padre. Ah, mira, llave. What am I missing? It doesn't work for now. Something is missing here. Parece que falta algo, dice. Igual que en el otro sitio. Esto parecen acertijos, yo no sé si... I need to make sense of all this. No sé si habrá que buscar cosas antes para que funcione. I need something to make this work. Necesito algo para que funcione. Bueno, hemos conseguido la llave, volvamos atrás. ¿Qué habrá por ahí? ¿Continuamos o qué? Es que a lo mejor hago algo que ya no vuelvo atrás, tío. ¡Ah! Tío, el robotico, tío. Extraña, parece el robotico de Star Wars, tío. No me acuerdo cómo se llama el robot acá. Hola, para mí. Lo que ha hecho crecer unas flores y ya está. Joder, no puedo coger nada más. Bueno, nada, continuemos. Entonces realmente no podíamos ayudar a aquel hombre.
There it is. You see? Monsters with 4 arms. Listen, I'm gonna wait here. You go and see what the hell is going on. The regime is obsessed with gold. They call it redistribution of wealth or something like that. Try to disrupt this hideous operation. If possible, kill all of them. I'm not going to kill anyone, all right? Yo no voy a matar a nadie, ¿te enteras? Te hace loco. Te hace machete, tío. Ah, mira. Ah, bueno, vamos a ir para allá, a la niña. Deja marchar a este de momento. Ay. Vamos atrás. Hostia, ahora me he dado cuenta yo de esto. ¿Esta es la niña? Está ahí metidica. Aquí la nena. Oh. I saw you. I saw you earlier in the forest. She looks like she's sleeping. I admit that all of this seems eerie, but strangely, it doesn't inspire fear in me. No. Es que me ha dado un orbe. Gracias, bonita. No me da nada más. Ah, bonita, Dios. No tiene aquí una hostia, la han roto, Estos son los gamberros, ¡gamberros! Vámonos, ya lo he hecho. Me ha dado el orbe, no sé para qué servirá. Pero ya lo he hecho, he venido aquí y ya está. Aquí ya no tenemos que volver. A lo mejor el orbe es para el laboratorio ese. Laboratorio molón. ¿Qué? ¿Ah, no es para qué? ¿Tampoco? ¿No se utiliza? Aquí, ¿qué le han metido? Ah, las cerillas. Utiliza las cerillas con esto, vale. Muy chulo, pero ¿qué? Necesitaremos encender los 3. ¡Oh! Le he metido el oro. ¡Hola! Lo tritura el oro. Una magia para triturar oro. Está bien. Gold, sí, ya. Y ahora con esto, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos aquí? ¿Lo ha metido? Sí, lo ha metido. ¿Pero qué? Primero tiene que ir un... Ahí. ¡Ah! Vale, uno tiene que pasar al otro. Tienen que llegar al verde todo, supongo. Mierda. Poco a poco hay que ir llenándolo. Ahí ya está. Ya está.
Vale, vale. Hola, cómo mola. La esfera dorada y ahora la meteremos aquí. Vale. Voy a utilizar esto. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo funciona esto? Desde más. Esto no se puede cambiar, solo se le puede dar a flechita y al de este. Esto es para... A ver. No sé qué hacer. Vale. Primero, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra, no sé qué, se formó así. Estaba vacía. La oscuridad creó la profundidad y el espíritu de Dios creó las aguas. Vale, hay que ponerlo en orden. Las aguas al final. El amarillo no sé lo que es. Esto no cambia. Ah, vale. Esto cambia el orden. Ah, hay un rojo también. Ah, el verde. Ahora tiene que estar al revés. Hostia, no entiendo esto, tío. Hostia, no lo pillo bien, No lo pillo bien cómo va esto. Hostia, así sí cambia. Ah, vale. Pasa a la derecha el que... Uy. Ah, vale, pero es como si tuviera 5 intentos. Vale, primero que fue. Cielos y la tierra. Vale, la tierra se formó de la oscuridad. Hostia, no sé si tendrá algo que ver eso. Tía, qué chungo, tío. Esto no lo entiendo, tío, no lo entiendo. No sé cómo se ha de hacer esto. No sé si tendrá algo que ver estos colorcillos. Es que no... Necesito una pista, necesito una pista. Se baja y a veces sube y a veces no, tío. Yep.
¿Qué ha pasado? Hostia, lo he hecho de chorras, tío. Filled with a strange, otherworldly energy. I don't know how to explain it, but I've never seen such a thing. I've always considered the supernatural the product of a vivid imagination, but here I am. Am I starting to believe? No sé, ¿qué es esto? While Dan surrounded himself with the beautiful and the divine, Mom and Ludmila succumbed in sadness and frustration. But it is such a relief to discover this unknown side of his life. At least he found peace. Sí, tío, ¿esta es la combinación? Simplemente es porque están así. No sé. Bueno, el caso es que lo he hecho. Quizás que tenían que estar todos así. ¿Qué hemos conseguido con esto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Robotico este. Pasa, amigo, no te pongas mal, No puedo hacer nada con él. Tengo un amiguito tuyo. Estoy por aquí. Voy por ahí. Me matarán, ¿no? Por aquí no se puede ir. Voy por ahí. Sí. Acertijos. Jolín, se va por notas, tío. Paso de leerlas todas, tío. Madre mía. Pistola. ¿No la coges? Yo la cogía, con el chalao ese ahí, tío. Por si acaso yo la llevaba. I should take a look around before messing with this. ¿Qué dice? Necesitamos algo. No funciona esto. Habrá que ponerle algo aquí. Hola. Hey, you hear me? What's the situation over there? There's nobody here that we could kill, that's for sure. It seems that whoever was here has already left. What remains of the extraction is run mostly by machines. They're not machines. They're demons in the service of the devil. Uy, vale, bien. No sé quién está más loco aquí, There's some kind of generator at the bottom of the mine. It seems to be providing energy to the drones. Vale, no nos dejan pasar. Hay que bajar para abajo. Aquí. Ah, no, no me dejan. Es que lo único que puedo hacer es venir aquí. No hay nada más. ¿Esto o qué? ¡Ah! Ahora sí. Este no le hacía caso. Hay que buscar una combinación. Pero, ¿qué tenemos que buscar, tío? Tenemos que aceptar las letras.
Vale. Solo faltan estas de aquí, de en medio. Oh, vale. Mierda. Estas son. Esto también lo mueve todo. O sea, es de dentro para afuera. No, con esto también la mueve. No estoy ni probando, tío. La única que no se mueve es la de fuera, así que ir combinándolo, porque es que si no, no... Ahora, ya está. What's been going on? Puede ser fuera, Pero... You've destabilized the energy core. It's overcharging. Let's get the hell out of here. This thing is going to explode. I barely managed to make it to the ruins of the old church. And like the other encounter with this strange man, it didn't end well. At least, for him. I left him there, unconscious and covered in ash as I rushed to my car. I didn't want to be a part of his crazy agenda for a third time. I left without many answers, but half happy to have at least found mentions of my father. What am I doing here? What is it with this family that keeps drawing me towards them? Ever since I reported on Martha's death, I can't keep away. A feeling of dread keeps growing in me each day, yet I can't resist their lure. I hate this fear and helplessness. It reminds me of when I was a girl. Of him. But I don't want to think about any of that. I tried so hard to forget. Laura? No, Mr. Lazarus. I didn't expect you'd be back so soon. I was trying to clean this place up a bit, but this infestation is too much for me. Oh, God, this place reeks. Please, can you open the windows? Extraño, tío. Yo no sé cómo puede estar la tía. Está aquí con toda esta porquería de monstruos, tío. O no las ve. Ha dicho infestación, o sea que al menos verlo lo ve. Es extraño el juego. Una combinación extraña de varias cosas. Está todo lleno, Estaba cortando el pescado. ¿Pero qué hace cortando el pescado? Está haciendo la cena. Los monstruos estos aquí. ¿Tienes hambre, bicho? Yo te voy a dar de comer. Venga, abramos la ventana. Que es lo que ha dicho. Strange. Right now, I would love to go to church. You know, I didn't find out much about my father, but at least I know that he was there and was a good man. That is good, Mr. Lazarus. Listen, your sister is now at the funeral home. They're going to prepare her body. We can hold the funeral this Friday, if that's okay with you. El funeral de la hermana está cerca y que hay que preparar el cuerpo. I don't like these disgusting creatures in my house. I have to improvise something. I don't care if they're offensive or not. I'll burn them down. Quiere ganar, ¿ves? Es el cura, ¿no? Supongo, o es el padre. No, ¿ese monstruo está muerto? Estoy lleno de intestinos por todos lados.
está el cuerpo? ¿Se han llevado? ¿Sabes? Está diciendo que había que preparar el cuerpo. La llave roja, ¿para qué será? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Nos tenemos que ir? ¿O qué? Good evening, Father. Thank you for blessing the house. I don't know if it's your prayers or the incense, but this room hasn't been infested like the others. Prayers will be of little help, unfortunately. We are yet to witness how being abandoned by God feels like. But tell me, have you found anything about Vladimir at the Rosenau Monastery? Unfortunately, I didn't find my father, but I did find mentions of him. I don't even know if he's still alive. This General Zotov is a demented maniac who kills everyone if he so desires. They're collecting gold. Yes, he is foolishly starving for more power. With gold, he will buy the weak, the easily impressionable. His evil will spread. All we can do now is not let it corrupt us too, Mr. Lazarus. Bueno, ha dicho que no ha encontrado a su padre, pero que ha encontrado pistas sobre él. Hostia, lo que me enteró es que quería ahora este. Es que ha dicho. ¿Qué es esto? Gato este, tío. Vaya confianza el tío. Ah, es un gato. ¿Gatos son así? ¿Y ahora qué? ¿Por dónde han entrado? Sí, han entrado. Esta es la puerta de entrada. Ojo, no creo que tenga que bajar otra vez. Vamos a ir donde la tía. Hostia, ahora qué hay que hacer. Me la cena. No sé qué hay que hacer ahora, tío. I could use this to improvise something like a flamethrower. Still, I need something to get this thing off the wall. Flamethrower, un lanzallamas. Eso que ha dicho que necesita hacer con la pared. A ver si tenemos que bajar abajo otra vez. Sería un flamethrower. Igual hay que bajar abajo. Que aquí no hay nada más. Es que aquí no voy a pasar de abrir. Estoy hasta la nariz de abrir y cerrar ahí. Vamos abajo. Flamethrower. A lo mejor encontramos algo para hacer un lanzallamas. Y ahora sí que la coges. Hostia, range. Esto no sé si será para el baño. Vamos a mirar. Llaves estas son para abrir cañerías y cosas así. No sé. I need something to make this work.
Necesito algo para hacer el trabajo. No sé qué querrá hacer. Quiere prenderle fuego o algo. Ahí ya no hay más objetos. Pues ya está. No me acordaba de eso. Hala. Hopefully, this is going to work and I don't blow myself up. Doesn't look like my best idea. No es su mejor idea. Que no quiere saltar por los aires, pero no queda más remedio. Ahí. Mate bestia. Mate bestia. Vale. ¿Pero para qué es? Vale, igual los tenemos que quemar a todos. Todos los monstruos que hay por ahí. A esos, por esos. Mr. Lazarus? Mr. Lazarus, come quickly. ¿Qué le pasa, señorita? ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Se ha metido? ¿Estará con el cura? Joder, tío. O sea, ¿me la tira para abajo? ¿Qué pasa? La tía. ¿La tira para abajo? ¿Qué más ha dicho este? Esto está cerrado. Tía, mírala. The infestation that blocked the door earlier is now gone. And I heard someone inside, Mr. Lazarus. Someone is still alive. Again, a locked door. Ugh, just break it. Hostia. I don't have a tape. Esto, jenguillas. Hay mucha historia, pero mucho papel que leer. ¿Qué es este? Parece el Rubius. Man. Oh, hi. What are you doing here? I'm just hiding, waiting for this to end. Are you friends with my father? Yes, indeed. Oh, cool. I was waiting for my parents to come rescue me. These foul creatures blocked the doorway and I couldn't escape. Your parents are dead. What? No. How could that happen? I can't believe it. Do you have any relatives to go to? No, it was just me, Mom and Dad. I've been here for almost a week. I'm waiting for my girlfriend to call me. We were planning to leave together. Listen, stay here while I try to figure out what the hell happened, alright? Tío, he pringado, tío. Ay, no podía salir porque me habían bloqueado la puerta. Y no podía salir por donde hemos entrado nosotros, tío. A ver que tienes una habitación. Vamos a registrarlo.
Good evening, ladies and gentlemen. We've received Sí, sí, reports la of pandemia, countless o sea, deaths es- from all around the está por city. todos lados. As you know, many TV stations have tried to deny the first rumors about a possible infestation. What's even more frightening is that this infestation Una seems to be ratilla. spreading over the entire country, with the Ay, voy. epicenter right here. The situation seems to have gotten out of control. saca. The president tasked General Zotov and the army to try and stop the pandemic. As a precautionary measure, the No me Novaya interesa, tío. Industries... Joder, tío, una pizza ahí. Es un desordenado. Nada. It's a poster with my sister. Este es el que se la tiraba. Venga, la pringao tienes. Tontao, que no te enteras de nada. Estás todo el día aquí que no sabes de aquí. Tienes los padres muertos de hace horas ahí detrás. No te enteras. No hace nada. Picas, pero no. It's Ludmilla. Why would she accept being photographed like this? Pero dale una tunda, tío. Pregúntale a ver qué hace con las fotos de tu hermana. A ver si es este el que se los ha cargado a todos, a todos. Tiene el demonio dentro. Va, vámonos. ¿Qué quieres hacer tú? Joder, cómo está, madre mía. Vamos. Aquí, chaval, verás a tus padres aquí. Tío, ¿no puedo salir ahora? O sea que tengo que hacer algo aquí, antes de nada. Joder, no puedo hacer nada. Ah, mira. Sí. I'm overwhelmed by rage. It's like a black veil covering my eyes, and all I want is their blood. When I confronted my father about the tape, he just laughed at me. Sabe de My mí, mi girlfriend padre. was a nice piece of ass. That he did what I was too soft to do myself. That's what a man does. Mom didn't even flinch. She was proud of her wretched husband. She told me that you have to be ruthless if you want to get ahead in this life. I'll show them. I'll show them that I can be even more ruthless than them. I'm going to take the hydrochloric acid from the bathroom and throw it in their faces. As their eyes will burn and they will scream in pain, I'll crush their skulls with a wrench. And then I will spit on their lifeless bodies. Yo, dice que los iba a destrozar a los padres, que se los iba a cargar y chafarle la cabeza. That was a really messed up recording, young man. It's just a recording. I like to write horror stories and record them, just for fun. Is that so? I swear, it's fiction. It's fiction, huh? Is that why your parents are dead in the living room just as you described in your tape? Mr. Lazarus, I think you should see this right now. O sea, que sospecha que se los ha cargado él. Dice, no, es ficción, son cosas divertidas que grabo. Lo has cargado tú, chalao. ¿Qué dices, chinga? O sea, ¿qué es esto? What the hell is this? Puta, pone, puta. Es la hermana, me parece. O sea, que era la novia de él. O la forzaron, no sé, tío. It's a bunch of disgusting CDs. Tantos locos en esta casa. Coño, has hecho con mi hermana, cabrón. Te lo has cargado. Tú y tu puñetera familia. Vamos a mirar el ordenador a ver si encontramos algo. No me deja ver. Ahora
Ahora nos permiten subir. Eso es que algo habrá que hacer aquí. Aquí. Is this the sort of girl you were all along? Just a whore? The kind my father usually makes his movies with? What? What do you mean? How can you say such words? I found the tape. I saw you with my father. Of all the men you could have slept with, why my disgusting father? Wait, you don't understand. It's not like that. I saw you. I know. No te he visto. I'm sorry, but I only did that for the papers. I know you don't believe me, but I've told you so many times I needed those damn papers. I have to leave. They kept dragging me on and on. What choice did I have? What choice? You're so stupid, they would have never given you the papers. All my father wanted was to film you and trick you so that you would have ended up in Serbia as a prostitute. How could you even think to trust him? I'm sorry, Shivko. Please. No, this doesn't end like this. You'll pay. All of you. No, don't talk like that. To hell with you, filthy whore. You just wait, I'll show you. You have to be kidding. Ha visto la cinta de vídeo, no sé si sale desnuda o chinga con sus padres, no sé exactamente. He did it. He killed Ludmilla. Mr. Lazarus, hold your horses. That recording is suspicious, but it doesn't confirm anything. Oh, it confirms he's a murderer. Have you seen how he stood there and shamelessly lied to us? He said that it was fiction, yet his parents' bodies are just there. I'm going to kill him. Maybe, but try to understand. Perhaps there is more to this story than it seems. There are things that don't add up here. Don't be in a rush to sentence him. I don't give a damn. Ludmilla had her whole life ahead of her. Every dream she had, every hope in life vanished. I worked so hard. I did unspeakable things. I didn't even come to my mother's funeral. All to make money and help my sister leave this hellhole. Only for her to have her skull crushed by that freak. I'll kill that demented maniac. Do not become a monster yourself, Lazarus. You'd better not stand in my way. I'm going to have an intimate discussion with that poor excuse of a man. Que lo quiere matar con sus propias manos. La chica dice, no se convierta en un monstruo usted. No, ya verás. ¿No puedes bajar? Sí. Pito cabrón. Nos has matado a todos. Maníaco. Voy a matar. You sick fuck! You murdered my Ludmilla. I'll crush your skull just like you did to her. ¿Está? Quiero ver, a ver qué ha pasado. ¿Se lo ha cargado o no? Hostia, le ha chafado la cabeza ahí. Ah, está vivo. Me he metido una You're tunda. lucky. I could have killed you, but I'm not a murderer. Although I came really close this time. Tienes suerte de que no soy un asesino, dice. Joder, me lo has tapado bien la cabeza ahí, Oh, ¿qué es eso? Sí, güey. No sé, ¿qué servirá? Joder, tiene energía la rata. No sé para qué he cogido eso, no sé ni lo que es. Vamos a mirar. Ah, vale, para la caja fuerte, leche. Ahora sí. Las cosas. Para los coleccionables. Ludmilla, please don't hang up. What do you want? You want to belittle me even more? No, I'm sorry for how I acted. I was enraged by jealousy, the image of you and my father. Look, I told you I'm sorry. I can't undo it. Maybe you were right and I was foolish and gullible, but I can't do anything about it now. In fact, I have no idea what to do at all. I can help you. Listen, I managed to steal the papers from my parents.
Don't ask me how. Really? Me voy a robar los papeles a mis padres. Yes, my love. We could leave tonight if you want. I want to come with you wherever you go. I don't want to spend another minute in this place. But what about your parents? Won't they try to find us? To hell with them. Don't worry about them anymore. No te preocupes. But Chiefko, can you really forgive me for what I've done? Do you think we can ever find peace together? We all make stupid mistakes. And we can all do unspeakable things under the wrong circumstances. Wait, there's someone at the door. Meet me in 3 hours at the church and bring the papers. I'm going to light a candle at my mother's grave one last time. I'll meet you after I come back from the cemetery. You have to be kidding. If he didn't kill Ludmila, then who the hell did? Él no ha matado a Ludmila. Pobrecillo. Menos mal que no se lo ha cargado. Leche. Teléfono arriba. Mierda. Hello? Lazarus? Laura? Why did you leave? I didn't want to witness what you were about to do. I'm sorry I scared you, but the freak is fine. I'm not a murderer after all. You were right. He didn't kill Ludmila. Someone else did. I found a recording in which the boy talked with my sister about them leaving this place together. While he did kill his parents, he really seemed to love her. They planned to meet after Ludmila would have returned from the cemetery. That was 1 week ago. But then someone knocked at the door. The murderer? Yes. This is all becoming too much, Lazarus. Maybe we should just stop and leave this place ourselves after Ludmila's funeral. I can't do that. I have to find out what happened to her. I have a bad feeling about all of this. It's like a suffocating darkness surrounds us with every passing hour. But if you choose to stay, I'll be by your side until the end of it. I would like to talk to you in person, though, before the funeral. Could we meet somewhere? I have something to confess to you. Listen, if you have something to tell me, you know where to find me. Lazarus, please. Hostia, ¿quién está hablando, tío? Ostras, tío. O sea que el chaval no era ningún asesino. Y la cinta es una grabación de la última vez que habló por teléfono con él, con ella. Y el que picaba la puerta es el que se la cargó, realmente. A ver quién es. Lazarus. Fantasma de la hermana. Oh my God. No, please. ¿Qué es esto? Wake up. Help. Help. No puedo entrar. Tío. Joder, tío. Ya. Padre, haga algo, tío. Father, I saw her. Am I going crazy? It's not her. It is the evil spirit that dwells in El this demonio. house. It can take many forms, especially now that her death was so brutal. Don't let fear and guilt overtake you, my son. Let the love for your sister shield your heart. Jolín. O sea que era... El chaval era inocente. El que entró por la puerta fue el que se la cargó. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora está abierta la habitación. Hostia, otro en rojo. A ver. Entiendo tu cabreo. Y lo siento mucho. He hecho algo mal. Pero no tenía opción. Federación. Maldito crío. Yo realmente lo quiero. Oh.
No tengo ni idea cómo es que esa persona terrible me grabó. Lo siento, Sifco, lo siento. Vamos a hacer esto. Otra cosita de estas. Our journey ended before it even began. Claro, tenía pensado largarse con él, pero no llegó. ¿Qué es todo esto? I'm alone. Mom? She's dead. Lazarus. He left me alone when I needed him most. Dad, where are you? Father Abraham told me that you may have left a while ago to Ukraine. I'll come find you. But first, I want to learn more about the life you led. The monastery where you became a monk. I'll ask the monks about you. Before we meet, I want to know everything. Mom wanted to be buried near this monastery, thinking that this way she'll be closer to you. After Rosenau, you served as a teacher at a really old orphanage near Bran. The orphanage was founded by the Romanian Orthodox Church, but it burned in '87. I wonder what happened. Near the old orphanage, there's a very beautiful church that was also abandoned in '87. Thousands of pilgrims came from all around the country to pray, but it was closed after the fire. Why? Son como portales. Father Abraham told me that you served your apprenticeship at the Rosenau Monastery. I want to visit the place where you became closer to God. Bueno, vamos a escuchar la cinta. You didn't make it. That night, you were murdered. Esa noche Sorry, moriste. Ludmila, but I'll continue your journey. Oh. Will there be an end to all of this? The orphanage near the Bran village. That place holds many secrets. Near the river, you'll see some ruins of an old church. But be careful. Your experience there will be eye-opening. You may not like what you'll see there. You'll either strengthen your faith in God or lose it forever. I left towards the Bran orphanage Tío, to continue the search for my No he father. podido escuchar la cinta. My mind kept going over all I had found out about my sister, of how little I knew about her life. I always thought of her as the little kid who stayed behind when I left home. But people don't freeze in time just because you stop being by their side. I wasn't expecting the sight with which I was greeted upon my arrival here. This is weird. It's December, but look at all the flowers. There's something unnatural about this place. Despite the green forest, the bitter cold is piercing my body. Qué bonito. Este es diciembre, mira, mira, que florecica y... Qué bonito, todo primaveral. Vale, vale. I've been told that this place was once a private school where gifted children would learn about the mysteries of the universe under the guidance of the monastery monks. Monasterio de monjes. Pedazo arbolaco, tío. Tía, fantasmica. Hola, fantasmica. ¿Nos vienes a echar una manita? Hello? Are you alone here? Don't be afraid. You are safe here. Tú estás a salvo aquí, dice, no tengas miedo. Qué bonito.
¿Qué es esto? Una gema roja. Está lleno de setas dentro. Una hormigonera. Vamos a echar primero un vistazo por aquí. Hola, grande esto, ¿eh? Hola, grande es esto. Cofre. It's locked. Es un banco. Qué bonito. Something is missing here. Algo falta aquí. Otra tumba. Tenemos que encontrar varias gemas, supongo. ¿O no? Ahí. Faltan dos, la azul y la otra, no sé cuál era. Azul y violeta. O fucsia. Ah, pero aquí también se puede ir. Hola, bonito. No hay nada. ¿Se ve nada venir aquí? No hay nada, ¿no? Mirarlo todo. Que no se nos escape nada. Tío, aquí. There's something at the bottom of the pit. Ah, mira, está ahí la piedra azul. Necesitaremos una cuerda o algo. Tío, tiene la cara borrosa. No sé si podremos entrar en la casa. Esto. Something is missing here. Ah, necesitamos algo. Joder, sé que hay cosas. Reminds me of the machines I've seen around the gold mine I just visited. Oh.
This place was my home for years. Fue mi casa durante Now, I muchos am the años. one who keeps it looking the way it does. You don't want to see its real face. It's wounded, scarred, and vile. You look exactly like him. Like your father. Really? Did you know him? Yes. ¿Lo conoce But a mi padre? remembering him is painful. I do not want to let that darkness spoil my beautiful memory of this place. What does that mean? I have a bad feeling about this. ¿Es esto una caja? Es que... Ah, es un peso para una balanza o algo así. Estamos en una llave. I pero need something to make this work. ¿Está la otra entrada? ¿Entrada principal? Sí. Ah, mira. Está bonito, con todo lleno de hojitas, de enredaderas y todo. Mira la llave. Ay, la piedra verde. Hostia, ahora que lo pienso, no he visto yo dónde se debía poner. Bueno, pues si está la piedra verde es porque hay un sitio donde ponerlo. Uy, me había parecido ver algo ahí. Vale, pues ya está. Mira, los 3 ositos, mira, son las camas de los 3 ositos. Habían 4 camas, pero bueno. Crime. Let's see. I have no idea what purpose it serves.
Vladimir, vamos a poner Vladimir. ¿Ah, no? Ahora falta alguna cosa más. Quizá todavía no lo podamos hacer aún. O Abraham. Vamos a poner Abraham. No. Podríamos probarlo al tuntún. Pero como me voy a estar demasiado tiempo. La llave azul de momento sí que no la tenemos. ¿Dónde era, tío? Oh. This object levitates. It seems to be filled with some sort of strange energy. I'd better be careful with this. Ah, no coge nada más. Mola, hay objetos chulos, Mola. Gema verde. Hostia, tengo varias cosas. Vale, bueno, vamos a ver. Ah, la verde, mira, la verde es aquí. Hostia, nos faltan dos todavía. Hostia, vea que serán los objetos que hemos cogido. Nada, hay que continuar mirando. Ah, mira. Joder, pues estaba aquí, tío. Falta una. Nos falta la fucsia. Fucsia, tío. ¿Dónde estará? Que mira por todos lados. Lo malo es que hay flores fucsias por todos lados. Puede volver uno loco, a lo mejor está ahí dentro. Oh. It's not working. It needs power. Power necesita. Tía, mira. Ya está, ya la tenemos. Claro, es que no he mirado. No he mirado los por aquí cerca de la casa. Vale, esto no lo podemos. ¿Qué es eso? Son letras, tío. A lo mejor las voy a apuntar. A lo mejor es para el ordenador ese. Pero no sé si hay que escribir en algún orden o algo. Las voy a poner por si acaso así, tal cual. S-A-L-O-R. Salor.
No sé, Rosal. Rosal dudo mucho que sea Rosal. Ah, Solar, quizás Solar. No estaba en la entrada. Oh. Here lie the holy relics of your ancestor, Saint Alexander the Young. You are not the only one to disturb his sleep. Your father did that too. ¿Qué son esto? Corazón. ¿Qué es esto? Hay una llave. Y un cómic. A ver si podemos salir con la llave. Cofre este. Ah, sí. Pues esto no lo cojo. Hostia, me voy a apuntar las fechas por si acaso. Alexander. 9 años. Es la tumba del crío este. Joder. Pobre crío. Y algo más. I really don't like what I'm finding out about my father. Padre. Esto era el padre, tío. A ver. Pues sí. Ah, se escribe igual. Da lo mismo en el orden que lo ponga. A ver la R. Voy a poner la R primero, a ver. Sí, da lo mismo. Something dark and ominous stirs within your soul. What do you mean? Sadness, loss, hopelessness. I sense the spirit of a young woman around you. Was she close to you? Are you talking about my sister? She was murdered. Panel solar. Tío, soy por detrás. ¿Qué veo? Está pillando. Está guapo los objetos y todo esto está bien. Los modelos están chulos. Los objetos y todo. Toma. Dr. Frankenstein! Dr. Frankenstein! For many years, chosen children studied the mystical arts here. We read dusty old manuscripts, tomes full of forgotten wisdom. One day, the monks taught us how to create this reliquary. Dark memories of this place are contained within it. I had hoped never to relive them. If this is about my father, I have to know. As it is your right. But be careful. You should fear these memories as much as I do. Hostia, qué susto. Santo Grial.
I should look around for what's missing. Falta algo. Joder, siempre falta algo. It doesn't work for now. No funciona. Está guapa la maquinita esta. Ah, mira. Hola, qué chulo. Energía. Vale, ya está, ya funcionará. Tío. Hostia, ahora hemos encontrado la llave azul, tío. A ver. Oh. Toma. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Necesitamos algo más? Tío, la espada. Eso sí que me la pillaba yo. Vale, necesitamos algo más. Cachis. ¿Qué tenemos? Esto. Fluido embalsamador. Peso este. Hostia, no sé, tío. Tony tiene Ruby. Hostia, el corazón este. Bueno, pues vamos. Si no podemos hacer nada aquí. Hoy no miro a los bancos, a ver si hay algo. Dentro de la casa, no sé si había algún sitio más. ¿Qué es eso? Hola, he seguido otra para allá. Lucecicas, de colores. Oh, se ha metido ahí. ¿Y esto? Ay, ¿cómo es que no lo he visto antes? Se ha echado un vistazo por la casa otra vez. Ah, mira. ¿Llave verde? Ah, pero el tren es verde, yo pensaba que era azul. No hay que utilizar nada. No me he visto la llave. Que a ver, que a lo mejor no sirve para nada, pero... Para historia me refiero. Ya está, aquí no creo que tengamos que hacer nada más. Voy a echar un vistazo por aquí. Esta parte no la he visto de la casa. Vamos para adentro. Si necesitamos algo de lo que he cogido. Ah, mira, si aquí ponen las cosas. Hay que echarlo ahí.
¿O es que esto ha enviado las lucecitas esas que han hecho aparecer los objetos, tío? Es que no estoy muy seguro. Mira, mira. Vamos a seguir la luz. ¿Dónde vienen las luces? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué? Ah, vale, guay. Vale. Las setas, y habrá que coger algo más. Que no me acuerdo qué era. Vale, las luces nos llevan a los sitios. ¿Dónde salen las luces, por cierto? Ah, mira. Hostia, cuánta luz, tío. ¿Qué es eso? La orquídea. Ya está, ya lo tengo todo, ¿no? Joder, las lucecitas. Está bien, esto nos lleva a todos lados. No sé de dónde saldrán, pero... será la máquina la que las envía. Ah, pero esto no estaba antes. Van apareciendo las cosas. ¿Debe ser la niña o qué es esto? Cachondeo es este. Sí, debe ser la niña, mírala. Gracias, bonita, gracias. Yo no te llevo. Bueno, te llevo en mi corazón, en mi corazón. Estará, ¿no? Ya estará todo. Deja de enviarme ya lucecitas de colores. Vamos a ver ahora. I've added the 4 ingredients. I need to make sense of all this. What the hell? What is this? Está guapo los objetivos. Esto es una caña. ¿Qué voy a hacer ahora? Están muy guapos los objetos. Hostia, palacete chiquitín. No. I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation in the recesses of the moon. Rube. Te lo obedezcamos, dice. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? No se ve. Voy a coger un cáncer o algo así, tío. Vamos, te pones así, tío. Hola. La niña. ¿Dónde son los niños? Del orfanato. Laura? I'm scared. Don't be silly. He's a saint. But who set fire to the school? Pero Laura. ¡Oh! Está todo en llamas. Listen to me, you stupid girl. It won't hurt. No te voy a hacer You just daño. have to accept him as your master. You are already a woman, aren't you? You're crazy. I shouldn't have listened to you. Estás loca. I shouldn't have stayed here over the holidays. Mis niños, vuestro maestro lo está esperando. Madre mía, tío. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos ahora? ¿Esta vez?
Leave me alone, Laura. Leave me alone. Sola, Laura. Don't you want to become a saint? You're not a saint, Laura. He corrupted your mind and took advantage of you. There is nothing holy about that. Please, let's leave this place. Run away from him. Déjame largarme. Este maestro está impacientillo. Pero la Laura esta, entonces la periodista. Hostia. Oh God, please help me. Don't leave me. I don't want to die. He is our God. He opened my eyes and now I can see. No, he is possessed. No está poseído. La muerte vendrá esta noche. Entonces la Laura esta es la chunga, realmente. No sé, ya decía yo. ¿Qué pasa si dentro me quemo? No me deja pasar. Ah, cosa sigue por aquí. Estos son como flashbacks, ¿no? Porque la Laura está viva. I'll kill you if you don't do what he said. I'll rip your heart out and serve it to him. No, no. Te va a sacar el corazón para él, dice. Spill me the blood of the ignorant. Joder. Dejan pasar. A ver qué hacemos. Ah, mira, ahora los veo. Sí, antes no los veía. No one can refuse Father Vladimir. All who will not come by his side will perish. Innocent blood has been spilled, and through it I re-baptized. Rebautizado. No longer Vladimir. I am Sotov. I am above good and evil. Only my will shall be done. I will raise armies, and I will bring my paradise to this world. Make a heaven out of this hell. Todos locos. Vladimir Zotov este. ¿Y ahora qué? Hostia, mira la niña, pobrecita, están matados, That hideous monster. Is that what became of my father? I had hoped to find a saint, but instead, there are no words to describe what he turned into. Sacar a su padre ese. I'm sorry. It is a difficult truth to bear. Did my father really become that powerful? Don't let his forked tongue poison your mind. He is way smaller and more insignificant than he imagines. He thinks it's his will, when he only plays the devil's games. But the armies he raised, all the death and destruction he brought, how did he manage to do it? The powers the devil gave him would have been useless if people wouldn't have willingly chosen to follow him. They embraced his corruption, and they stepped away from God's path. Ivana, I want this to end now. Tengo que pararlo ya. Está todo bien. ¿Qué ha pasado? Ah, mírala. My father, a monster. Laura, his first disciple. Or Ivana, their first victim. La primera víctima, I'm la grateful at least that you never learned all these things, Ivana. I know your pain seems unbearable, but you must try to find forgiveness in your heart. There can't be any healing without it. There's not much left for me to do here. After Ludmila's funeral, I'm leaving this place for good. Perhaps even the country. I've
been deceived in all imaginable ways. Jolín, no sé cómo vuelve aquí otra vez, tío. Hostia, el chaval. What are you doing here? You? What the hell is going on? You nearly killed me. Who are you anyway? Querido matarme. You said you're friends with my father. What are you doing in my girlfriend's apartment? Listen, kid. Calm the hell down. Ludmila was my sister. So you're her brother. Do you know what happened to her? We were supposed to leave together, but I didn't make it to our meeting. Did she leave without me? She left us, kid. I'm sorry to be this blunt, but she's dead. She was murdered. And I thought you did it. What? No! Listen, take some time to collect your thoughts. We've all been through some hell lately. Pobre chaval. Pobre Rubius. Citizens of this country, hear me. These are the last hours of the wretched regime that has tormented you for years. The freedom that was promised to you was a lie. The president has just resigned, and I will take upon myself El padre, con to máquinas y rule todo. this Está country. chalado, tío. Sembrando el caos con demonios y máquinas. Vaya mezcla más curiosa. No me acuerdo cómo se llamaba el robotico ese que salía en Star Wars. La Imperio contraataca. Se parece. Oh, well, damn it. The end is near. This world will burn. El mundo está ardiendo. Pero a mí no voy a cenar bien. Tío, hay un tanque ahí todo. Eso será la Laura esta. Qué engañado me tenías. Lazarus? Laura? Thank God. Where have you been? I've been calling dozens of times. Around? Looking? I was worried. I came over and I left you a letter. Did you find it? I wanted to tell you. I started to feel something for you. I don't understand it myself, but I feel like we have a connection. Like... Listen, Laura. I've visited an orphanage. It's near the Bran Monastery. Maybe you know it. Mr. Lazarus. Yeah, it's Mr. Lazarus. Who the hell are you, Laura? You feel something for me? We've only met a couple of days ago. Are you delusional? You know nothing about me, and all I know about you... ¿Qué ha pasado? Se ha ido la voz. Corrupted by my father. I'm sorry. Can you ever forgive me? I was stupid. I was Fue una young estúpida. and he had this Era muy power. joven. I tried as much as I could to resist, but... Did you know all this time that Zotov was my father? What? No, I swear. I just wanted to help. No I puedo had ayudarte. no No idea. tenía ni idea. I told you how I met Ludmila. And then you came along and I felt this compulsion to stay by your side. I never knew you were Vladimir's children. I never knew he had a family. After I did that horrible thing, he abandoned me. It took me so long to get over what I did. To have a semblance of a normal life. What kind of cruel god would pull me back into Vladimir's life? Okay, stop. I can't listen to this anymore. I have to hang up. Me voy a colgar, claro, hombre. ¿Por qué no se This hacía? woman is clearly disturbed. I can't believe anything she says anymore. We have a connection? Yeah, right. Está loca perdida que no se fía de ella. Citizens, hear me. My children, stay in your homes, but do not fear me. No tengáis miedo de mí. Tonight, the revolution will change the face of this country. A soft revolution without bloodshed. This war is led by machines. A new dawn arises. Hostia. Hostia. I did it out of love for you. It was
better for you children if you never found out. Some secrets are too dark to bear. Joder, la señora, macho. Ahora mucho miedo nos da la mujer, Tiene cara de ser buena abuela. Vamos a escuchar esto ahora, va. With each passing day, anxiety and sadness overwhelmed me. Just a week before Mom died, I fell unconscious in the middle of the street. I woke up later, hospitalized in a psychiatric ward. The doctors were worried about my health, but Mom insisted I was fine and that God would help us. I don't know what to think anymore. I started taking her pills behind her back, and now the house is spinning around me. I want you to understand one thing, my dear brother. None of us are innocent, me least of all. The few days we spend together when you come home on holidays are not enough for you to realize what lies in our souls. You probably think I'm a saint. Oh, Lazarus, if you knew what a mess I've gotten myself into to get those papers so I could leave for Ukraine. I want to go far, far away. I want to end this horrible story. I want to have my own life. The relics of the past are a burden on your consciousness. The machines will get rid of them. Tomorrow, you'll step into paradise. What a great time to be alive, to witness the birth of this brave new world. Chiflado, tío, el padre. Vamos al chaval, a ver. Está más asustado el pobre. No se entera de nada. ¿Dónde está? Aquí, chaval. ¿Dónde estás? Estás con el gato. ¿Y ahora qué hacemos? No hace nada, está aquí sentado. Tómate una tacita de té, de café. ¿Y ahora qué hacemos, tío? Tenemos que ir. Once I leave this place, I'll never come back. I should take that decrepit cat with me. I can't leave him here alone to die. ¿Gato decrépito, dicho? Hay que cogerlo. I gotta find something to put you in. Tengo que encontrar algo para meterlo. Nos tenemos que pirar con el gatico y meterlo en alguna cajita o una bolsa. Citizens of this country, hear me. These are the last hours of the wretched regime that has tormented you for years. The freedom that was promised to you was a lie. The president has just resigned, and I will take upon myself the burden to rule this country. Sí, la locura es esta. Esto no lo había visto yo antes, no sé si estaba antes. But do not fear me. Tonight, the revolution will change the face of this country. A soft revolution without bloodshed. This war is led by machines. A new dawn arises. ¿Dónde es, tío? ¿Dónde es? Allí. Vámonos de aquí, gatico, vámonos de aquí. I'm leaving for the funeral, kid. Come with me if you want. ¿Y piensan ir al funeral, tío? I headed toward the Voronez Monastery. I wanted to pray for Ludmila and for this country, even though I felt like everything was in vain. We stayed away from the main roads to avoid my father's hideous machines. This new world of his is only death and ruin. After we got out of the city, things quieted down. We arrived at the monastery, but we found it closed. The party had sequestered it, but fortunately it was spared from the flames, at least for now. Vamos a poder ir por aquí. Hacer un poquito de turismo. ¿Existirá de verdad esta iglesia, tío? Está chula.
policía seguro que me mata. Al menos a ver si me la puedo llevar al catre. Here we are, Mr. Lazarus. Unfortunately. I've spoken at the funeral home and with the priest to have a beautiful service for Ludmila. I'm waiting for Father Abraham to come and open the chapel. God, these blooming flowers in December make me feel nervous. I admit, they are strange. The Bran Orphanage was overgrown with them, but I think of them as a miracle. Anyway, I'll go to the chapel and wait for Father Abraham there. Mr. Lazarus, regarding what we talked about on the phone, you were right. You barely know me, and I'm the only one who should carry the weight of my sins. I just wanted you to know I regret the things I did. I don't pretend to understand what you've been through, but I can understand your regret. I have the burden of my own sins. For now, I just want to ask forgiveness from my sister. La chica dice que se arrepiente de todos sus pecados, que todo el mundo tenemos pecados. Y él dice, sí, no, eso tienes razón, yo también tengo mis pecados. Bueno, vamos para adelante. Están allí, esperándonos. ¿Podemos pasar? ¿Esto es un coche militar? This car is packed with guns and ammo. It seems we are not alone. Si hay de ti me pillaba algo, Está cerrado. Venga, vamos. Filled with grief and shame. If I would have just come to Mother's funeral, things would have been different now. Ahí está. We dreamed of living together, of having kids one day, but now she's lying in that cursed wooden box. Forever. Muy bien, tío. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, tío? Vamos por aquí. Cerrado. Coches. Vale, hay que ir para allá. ¿Panteón familiar o qué es esto? I need to wait for the priest. This key doesn't fit. Someone tried to enter the chapel. Bueno, es de aquí, la llave. Se va por aquí. Ay, mira, eso está de la fantasmita. Venía al funeral de mi hermana. I brought you thousands of flowers for your sister. I couldn't bear to leave you alone in this darkest of hours. Cientos de flores para tu hermana. Ahí. Pues ahí las flores. La luz. Hola, qué chulo. ¿Esto para qué es? ¿Qué? ¿La van a enterrar? So, Oh, sí. this would be her resting place. If only I'd come home a week earlier. You can't know if things would have worked out better.
Don't look for answers just in this world. In such dark times, we must remember that God is our shepherd. What do you mean? Despite all the evil and wrongdoing of humanity, God doesn't want his children to perish. His love is overwhelming and everlasting. I don't understand his overwhelming love. I'm not sure God cares at all. This is your cross to bear. But for this struggle of yours, I brought you a precious gift. You'll need it before this ends. What? Y ese es mi pastor. Hay que coger esto. Lo cogemos. Entonces ya está enterrada, ya está. Está enterrada aquí. Bueno. ¿Qué hay por aquí? Vamos a mirar qué hay. ¿Qué es esto? Hostia, la madre. La tumba de la madre está por aquí. Vaya padre nos has conseguido, Has lucido. Está por aquí la madre. Está raro. ¿Y ahora qué? Que todavía está ahí el féretro, no lo han enterrado aún. El coche este tiene que haber algo. No estaría aquí. No, está abierta la puerta ahora, tío. No me he fijado antes. Cachis. Hostia, de la guitarra. Madre que lo parió. No se puede abrir. Vamos a mirar primero los alrededores. Un yunque. Dentro, estará el loco ahí dentro. Joder. Ya se lo han comido. The gravedigger's body has been reduced to a pile of gold. Se lo han comido bien, tío. El pecado se lo ha carcomido. Hostia, la guadaña, tío. La guadaña de la muerte ha estado aquí. Esto es una estufa, tío. Qué pedazo de estufón. They never believed me. Back in the days when I was a priest, I tried to warn them. Our freedom is illusory, fragile, like a wafting leaf in the wind. I prayed that this day would never come, yet they banished me. But I am prepared. When the Antichrist comes, I'll proceed as written in the forbidden teachings of the Holy Fathers. O sea, que el tío era cura. The Antichrist? This is disturbing. El anticristo, dice. Que era cura este tío, realmente. Cura chiflado. Pero bueno, no va desencaminado porque estas bestias están aquí por algo. Anticristo. ¿Quién es el anticristo? No lo quiero saber. No lo quiero saber.
It's the least I can do. May Saint Ivana bring peace to this poor man's soul. This man had dedicated his life to God. He was ready to face this apocalypse, but his life was taken before he could complete his work. Está guay. Tío, seguimos estando en el mismo lugar. It's locked. Tío, otro acertijo. Ah, mira. Ya tiene energía. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a las manecillas? Looks like something should be placed here. Hace falta algo, dice. Tenemos que ir a buscar algo. Está bien, estas maquinitas que se han inventado, está chulo. Ah, otro libro. I don't know what to do with this. I'll just leave it here. Bueno, tendremos que salir para conseguir las cosas, pero para que la puerta estaba cerrada. A ver. Bueno, a lo mejor se puede abrir. Mira, con las pelicas en la mano. Esto nada. Bueno, vamos para afuera, a ver. Tía, míralo. Fantasma de la... I thought you were dead. Not yet. I escaped death more than once by now. However, I'm not sure I'll make it past midnight. The wretched monster will be here soon. Do you mean Zotov? Who else? Haven't you noticed that this is the only church around that isn't yet burning? But what the hell are you doing here? It's my sister's funeral. It seems Father Abraham has arrived. Listen, can you help me bring her coffin inside the chapel? Image I am of your unutterable glory. Oh, I bear the scars of my stumblings. Oh, sovereign Lord, have compassion on me, and cleanse me through your loving kindness, and the homeland of my heart's desire bestow on me by making me a resident of paradise. Joder, menudo trabajo de reconstrucción han tenido que hacer con la cara de la hermana, tío. Se han dado un buen currazo, de texturizado y modelado. Si es que no lo han comprado hecho. I'll leave it here. Tía, mírala. Tía. My condolences, friend. Condolencias. Listen, I know how you feel. Seeing your family torn apart is painful. I'm by your side. You're not alone. Even the angels are here. Or am I the only one who can see her? Pero hago la guitarra para todos lados. ¿Qué es esto? ¿Son tartas? Esta está la fantasmica, Venía a funeral de mi hermana. Laura must be nearby. What if she sees you? She won't. If she saw me, she would be terrified. I don't want to cause her any pain. I've already forgiven her. ¿Y el cura? El cura no está. Forgive me, Ludmila. Forgive me for not taking better care of you and Mom.
Dios. The abomination is near. We must not let him interrupt the funeral. Bring an incense offering before God. It will keep him at a distance. Dice que viene, el anticristo viene. ¿Qué hacemos ahora? Tío, ayúdame. Yo te tiro allá afuera. ¿Tenemos que salir o qué? ¿Qué hay que hacer ahora? Incienso, ¿qué hay que hacer con el incienso ahora? Ahora coge una de este incienso, tío. ¿Qué? It's empty. Está vacío, ya me he dado cuenta ya. Incienso, resina de incienso. Nunca había visto nada parecido. Resina de incienso. Hay que meterlo. Pues esto. Estoy poniendo nervioso con las sirenas. ¿Esto qué es? Esto no lo he visto antes, tío. ¿Dónde estaba esto? Ah, ya está. Se ha abierto. Vámonos para afuera. Are you all right? Sorry. I'm not well. Tengo un poco... I feel afraid. Un poco de miedo, ¿eh? And it is too hot inside. I can barely breathe. I feel like I'm suffocating. It's just some incense. It's supposed to protect us. My throat burns. I'll bring you some water. Está ardiendo, claro, como es una demonia. Vale, ha dicho, you need some water. Pues... me ha parecido entender eso. Recipiente. Ahí. Qué bonita la tacita. Well, let's hope this will make her feel better. It's holy water after all. Hola, bebé. What the hell did you give me to drink? You want to poison me? It burns like fire. Claro. Agua bendita. Oh, God. Calm down, it's just water. Listen, just stay outside until you feel better. I'm going back to my sister's funeral. You deceitful wretch! How dare you leave me here? It's cold and raining! Lend me your coat, Mr. Lazarus. Open the door! Open the door. Tell that disgusting priest to stop praying. Tell him to stop at once, or my master will snap his neck. Hostia, la demonia, tío. You deceitful wretch! How dare you leave me here? It's cold and raining! Lend me your coat, Mr. Lazarus. Open the door! ¿Estás nervioso, chaval? Open the door. Tell that disgusting priest to stop praying. Tell him to stop at once, or my master will snap his neck. You deceitful wretch! How dare you leave me here? It's cold and raining! Lend me your coat, Mr. Lazarus. Open the door! Open the door! Tell that disgusting priest to stop praying! Tell him to stop at once, or my master will snap his neck! ¿Qué hacemos ahora, tío? You deceitful wretch! How dare you leave me here? It's cold and raining! Lend me your coat, Mr. Lazarus. Nervioso. Open the door! This isn't right. I'd better find something to block this door. Hay que bloquearlo. Tell that disgusting priest to stop praying! Tell him to stop at once, or my master will snap his neck!
You deceitful wretch! How dare you leave me here? It's cold and raining! Lend me your coat, Mr. Lazarus. Open the door! I've tried, Mr. Lazarus. I tried to resist, but he is too close now. His words are pleasure. I'm his mistress. Only his will shall be done. We are safe for now. Estamos salvados por ahora. What makes you believe you've been safe from me? Father? I've been here all this time. Those fragile doors cannot keep me away. This is how I celebrate my daughter's death. Hola, ¿qué hacemos ahora, tío? All saints in heaven, heed my calling. Come to my aid. Don't you understand that the world has willingly chosen me as its master? Come and join me, the Father, the Son, and the wretched fruit of all their sins, an unholy Trinity. Tía. ¿Qué hacemos, tío? Even in death, he couldn't let her rest. La hermana ha desaparecido, se ha convertido en... ha reventado. ¿Qué hacemos? Oh. What I wouldn't give for this nightmare to end. Look at you. What a deplorable sight. Ahora está palpitando. Ah. Se han pirado los otros dos. Hola, se está llenando de monstruos también. Paso. Ah, ya tenemos los objetos, ya podemos ir a la otra casa. A otra llave. Golden Key. Podremos abrir el libro. Supongo yo. Vamos allá. ¡Hola! This is the heart of the brave new world. Mankind has easily given up freedom. Its burden was overpowered. Come, my son. Be part of this wonder. No sé que no, desgraciado. Maldito endemoniado, mira, hay roboticos por ahí, vale. Pero a ver si podemos abrir esto. No sé. Golden Key. Golden Key. ¿Qué es esto? Una reliquia. Ah, sí. Hostia, la bruja esta. Laura, what the hell happened to you? You don't understand. No entiendes. He wants us to be together. Me and you. We are the foulest of his sins. And we will be the Adam and Eve of his new paradise. This is sick, Laura. He destroyed your life. Open your eyes. He's the devil incarnate. No, no. Don't talk like that. He is our master. We will only know glory by his side. He will shield us from all harm, and I will be all yours. All your fantasies, I will make them come true, my love. Laura, snap out of it. Fight his lies.
Lazarus. Oh God. I can't resist his power. I want you. Give in to the call of my flesh. Let us taste the fruits of pleasure together. For there is nothing sweeter. My body yearns for you. Toma. Acabó la tontería. Supporting General Zotov. Se acabó la tontería, gracias, tío. So sorry you lost the fight against him. Pobrecilla, tío. Sabe mal a mí también, Está potente la señora. A ver, para adentro. ¿Dónde está el tío? Disparado, pero no lo veo. Sí, va. Your father has abandoned his human body and has embraced a new, grotesque form. You cannot stop the coming of the new paradise. Hand me your soul. You must complete the ritual before it's too late. Hola. Spear Blade. Vale, ya está, ya tenemos todo. Tenemos una cosa, tenemos la otra. Y ahora hay que utilizar estas cositas. What am I missing? Aquí esto. Vale. Ahí está. Vale. ¿Qué hay que meter? ¿Uno de cada? Metemos uno de cada. Supongo yo que hay que meter uno de cada. ¿No? Ahora sí. Me dice de qué hacer. Ah, mira, se lo pone ahí, leche. Vale. Primera verde. Dos de rosa. Una verde. Y otra rosa. Ya está. Ah, no. He hecho al revés. He hecho al revés. Puede ser. Ah, vale, cae diferente. Cae por arriba y por abajo. Ok. Vale. A ver, vamos a ver cómo funciona esto. Una verde. Vale, esa cae por arriba. Cabrón. Hay que estar atento de por dónde están. Vale. Okay. Ahora la verde está por abajo. Y la rosa por arriba. O sea que vamos a poner primero la rosa. Pero luego vendrá la verde. Hostia. Ah, sí, pues ahora va bien, va bien. Vale, ahora verde. Ahora rosa. Hostia, cagada. Cagada. No, porque al final acaba poniendo otra rosa abajo. A ver. Ah, no, ya está, ya está. Ya está, conseguido. The dagger feels imbued with divine energy. But what should I do with it? Pierce Zotov's devilish new form? The dagger is not meant for the wickedest of hearts, but for one that can still be brought to light from their path towards damnation. Will you stop speaking in riddles? Le habla con acertijos, dice. Ya está, ¿no? Tenemos que cargarnos al bicho con la de esto. Lo cargamos. ¿El tío dónde estás? El tío no está, ¿eh?
Pega un tiro y se ha pirado. Ah, miraros, está aquí. What a demented whore. La puta decente, ha dicho algo así. Esta es la hermana. So much pain. It has to end. Muy doloroso, pero no es el final. Hay que volver por aquí. Ah, mira. All this suffering breaks my heart. Make it stop. Venga, va. Vamos a por el bicho. Vamos a pararte, desgraciado. Hostia. I can't stand the pain anymore. Please, please help me. Please make it stop. This pitiful hermit's suffering fills me with joy. Join me, my son. Let us delight in his agony together. Is this what I must do? Would ending his life be an act of kindness in God's eyes? So be it. God, I put my faith in you to guide my hand. Stop! He's not the only one suffering. There are so many in pain. They must all be saved. Hay que salvarlo, dice. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos han enviado, tío? ¿Cuál es aquí? Tenemos que matar al otro. What am I supposed to do? I'm lost. Estoy perdido. You cannot stop me. My new paradise is already here. What can my fool of a son do? Your mother tried to resist me, and I snapped her neck. I smashed my own daughter's skull when she wouldn't join me. I am death and salvation. I am despair and redemption. A mí me mostró algo, tío. Es como A heart that can still be brought to light from its path towards damnation. An act of sacrifice for the good of the many. Ah, o sea que tengo que sacrificar a alguien. Can stop me. God has turned his face away from humanity. There is not a single soul still worthy of his love. For a greater love has no one than this, than a man lay down his own life for his friends. Lord, hear my prayer. Forgive us for the evil in our hearts. Forgive us for straying from your path. As I return my soul to you, I pray for your mercy on those who remain. Toma. Lord, remember me when I come into your kingdom. I can't believe she's truly gone. We've witnessed too many horrible things these past days. Indeed. But for now, things have settled down. It is time to leave behind those atrocities. We humans are frail, but even so, we are capable of great evil. I'm afraid no one will believe my story of what happened in the end. We'll forget, and what we now know as truth will slowly turn into a distant, hazy memory. And then, one day, another General Zodov may rise. Perhaps, but you mustn't only think of the darkness. Live your life and find the good and beauty in it. You owe it to those who sacrificed themselves. And don't forget, even in the darkest of times, God still works miracles. Claro, son los roboticos los que hacen las florecitas. Bueno, ya está. Anda.
Anda. Bueno, chicos y chicas, aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado el vídeo. El juego no está mal. Pasará desapercibido. Es uno más de así. Es que como de terror no acaba de funcionar. Tiene acertijos que están bien, no hay muchos. Hombre, el guión del juego hace un poquito de aguas, hace un poquito de aguas. Al principio te intentan hacer creer como que es todo imaginado por el protagonista, como si estuviera loco. A veces ve fantasmas donde no los hay, luego ve fantasmas por todos lados, fantasmas reales. Es un poco extraño, la verdad. Luego chaval ese que no se enteraba de nada, tío, y dices, ¿qué pasa? ¿No sale de la habitación? ¿No oyes cómo se matan a tu familia? ¿O no te enteras de nada? Es un poco extraño. Y toda la invasión esta no se sabe cómo se crea, ni el malo, el padre, no se le ve en ningún momento. Y tampoco es que haya mucho juego. Pero bueno, el juego está bien, está bastante bien, Yo le voy a dar técnicamente, o sea, gráficos está muy guapo. Los monstruos ya se han visto en otros, no sé si en películas o en otros juegos. Y la historia, pues bueno, ya se ve que la chica ya se ve que es la mala, casi desde el principio. Pero bueno, está bien, el juego está bien. Le voy a dar un 8. Venga. Chicos y chicas, espero que os haya gustado. Dadle a like, por favor, y suscribíos. Venga, nos vemos en otro vídeo. ¡A por otro! ¡Adiós! Mai amară ca ceasul morții noi. Și cu gura să pot spune of, 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 cea din urmă rugăciune, o, și să-mi spăl al meu păcat, de Domnul să fiu iertat. Mai amară ca ceasul morții noi, și să-mi spăl al meu păcat, de Domnul să fiu iertat. Mai amară ca ceasul morții noi.